محمد باید فعالتر باشد، چون رقیب پای اجرا کردن اصول ها است. در صورت کم فعال بودنش برایش آگاهی نشان داده می شود. از این رو باید فعالی را در اختیار بگیرد. حرکت های محمد عبدالله هم در موقع خود استوار است و امکانیت نمیدهد برای رقیب که انجامی اصول نماید. کوشش های محمد هم زیاد میگردد. یک دقیقه و 30 ثانیه از آزمایی پشت سر شد، ولی تا حال فعالی این جفت را ما مشاهده نمیکنیم. از جریان نیروسنجی هر دو به نظر می رسد که رقابت این جفت طولانی تر پشت سر می شود. حرکت و موقعیت خوب برای محمد، ولی عبدالله هم استوار است و نمیگذارد برای انجام دادن اصول آگاهی میدهند برای عبدالله. و محمد را ببینید که پای هم کوشش کرده ایستاده است برای انجام دادن اصول ها و این فعالیش خوب است. حرکت ها و کوشش های پای همی او بود که امتیاز بدن را صاحب شد. با پهلو هم نزدیکی داشت این حرکتی انجام داده محمد امامov، ولی دوباران خوبتر و بهتر میدونند و امتیاز بدن بهاگذاری کرده شد. حرکتی انجام داده محمد. آگاهی دویم برای عبدالله این تنبیه هست. اکنون کار برایش مشکل می شود. محمد دیگر باره پای انجام دادن اصول حرکت کرده ایستاده است. وقت حالا زیاد است و عبدالله می تواند که در ادامه هم فعالی رو در اختیار بگیرد، کسب امتیاز داشته باشد و حتی غالب هم شود، چون حالا نزدیک به 2 دقیقه دیگر وقت است تا انجام این آزمایی. حرکت های محمد است و موقعیت خوب داشت و حرکت شمالی بود. ادامه آزمایی لحظه به لحظه کار برای عبدالله مشکل می شود، چون وقت هم به پایان رسیده ایستاده است. دقیقه آخر آزمایی او را می باید که اکنون دیگر هرچی با توکل را به کار گیرد و پای انجام دادن اصول حرکت بکند.
تلاش‌های عبدالله زیاد می‌شود، چون و اینجا یک پایزنی خوبی محمد برایش بدنی دوم را و حتی بدنی سیوم نشان داده می‌شود برای محمد و ادامه می‌یابد آزمایی. کمتر از 30 ثانیه دیگر وقت باقی مانده است و طوری که در بالا هم قید کردیم از جریان آزمایی این جفت معلوم است که رقابتشان طولانی بود. پنج دقیقه آزمایی کردند و در لحظه های پایانی یک حرکت عالی را محمد امامov انجام داد و همین طور غالبیت را به دست آورد. در این آزمایی غالبیت نصیب ورزشکاری دسته دوشنبه یک امامov محمد جان گردید و اکنون راهش را به مرحله دوم آزمایی ها هموار میکند. حرکت های انجام داده محمد را اینجا توجه میکنیم که در جریان آزمایی چه کارها و چه اصولها را انجام داد. جفت نوبتی روی گلیم برآمدند. بهرام صوفیف یکی از چهره های شناخته ورزش کشور با مصطفی محمد عابدزاده از دسته ولایت سوق نسبت به رقیب بهرام از لحاظ تجربه خوبتر و بهتر است، چون تجربه کلان دارد و سالهای زیاد است که در همه رشته های گشتین از جمله کورش و جدا و گشتینگیری ما هنرنمایی او را میبینیم و حتی از گشتین جدا عنوان قهرمان تاجیکستان را هم صاحب گشته است. بهرام صوفیف ورزشگر از دسته خطلاندو اکنون برای عنوان قهرمان تاجیکستان در سال 2025 در وزن 65 کیلوگرم هر دو هم تلاش کرده ایستادند در رقابت اولینشان و صوفیف در حرکت است و کوشش کرده ایستاده است که در لحظه های اول آزمایی غالبیت را به دست بیارد و به آسانی به مرحله بعدی برود. ببینید که چگونه یک حرکتی عالی از جانب بهرام صوفیف صورت گرفت و توانست که در دقیقه دوم نیروسنجی ها غالبیت را به دست بیارد. همینطور بهرام صوفیف راهش را به مرحله بعدی هموار کرد. در نوارهای تکراری توجه میکنیم که چگونه یک اصول زیبا الوک درونی را استفاده کرده رقیب را مواجه شکست گردانید. بهرام صوفیف پهلوان شهر کلوب جفتی نوبتی دعوت گردیدند. اهل‌دین عبدالناظرов از دسته ولایت مختار کوهستان بدخشان با نصرالله شاه نظرزاده
дар лаҳзаҳои аввал бубинед ки чӣ гуна Насрулло як ҳаракати хуберо анҷом дод ва соҳиби имтиёзи паҳлӯ гардид. пешсафиро дар ихтиёр гирифт ва акнун талошҳои Абдуназаров зиёд мешавад, чун пешсафиро рақиб дар ихтиёр гирифтааст. барои паҳлавони дастаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба хотири нодуруст ҳаракат кардан огоҳӣ нишон медиҳад довар ва идомаи озмоиро таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна ҷараён мегирад. вақт ҳоло хело зиёд аст ва Алидин Абдуназаров имконият дорад ки имтиёзи аз даст рафтаро ҷуброн бикунад, вале ин чиз барояш ба осонӣ ба даст намеояд, чун рақиб ҳам баҳри ғолибият рӯи гилем баромадааст. камкории Насруллоро ба инобат мегирад довар ва барои ӯ ҳам огоҳии аввал нишон дода мешавад. кӯшишҳову ҳаракатҳои Абдуназаров зиёд мешавад, чун ӯро ба бохт аст. довар ҳам барои варзишгарон ишора мекунад ки яхтакҳои худро дуруст намоянд ва озмоиро идома медиҳанд. бисёр мавқеияти хуб, ҳалол баҳогузорӣ карда мешавад. ҳаракати анҷомдодаи Насрулло Шоназарзода, паҳлавон аз дастаи Душанбе як ва ҳамин тавр ӯ ба марҳилаи баъдӣ меравад. дар даври дуюм бо Баҳром Суфиев андари майдони рақобат мешавад. Насрулло Шоназарзода. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ва усулҳо ва ҳаракатҳои анҷомдодаи Насруллоро. мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна буд. абу муслим қаюмзода бо яхтаки сафед аст ва рақибаш бошад Абдураҳим Саидҷонзода бо яхтаки сабз. аз маҳорат ва ҳунари доштаи абу муслим қаюмзода мухлисони гӯштини миллии гӯштингирӣ огаҳӣ доранд. ин чеҳра зери мураббигии Рауф Ҳукуматов тамрин мекунад. унвони қаҳрамони Тоҷикистонро ҳам аз гӯштини ҷудо дар корномааш ба қайд гирифтааст ва акнун барои ғолиб гаштан дар чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2025 дар талош аст. барои абу муслим як огоҳӣ нишон дода шудааст. то ин лаҳзаҳо
و این آگاهی باید پهلوانان را بیدار کند، چون حرکت، تلاش و کوشش ها از جانب آنها باید زیادتر صورت گیرد، چون کسب امتیاز و با دست آوردن غالبیت آسان نیست در برابر چنین رقیبانی که از لحظه های اول هنر و مهارتشان الکی معلوم است. عبدالرحیم هم بهر غالب آمدن در برابر ابو مسلم حرکت کرده ایستاده است. کمی از دستش آسیب هم می بردارد، طوری که به نظر می رسد، ولی رقابت را ادامه دادن می تواند. سعید جانزاده پایزنی ها و حرکت های او سر زانو نشسته می خواهد پرتافت انجام بدهد، ولی میسر نمی شود برایش، برای کم فعال بودنش. برای عبدالرحیم هم آگاهی نشان داده شد. این چهره ابو مسلم قیومزاده با هنر و با مهارت و با پرتافت های جالبی که سالهای قبل در مسابقه ها و میدان های گشتنگیری ما شاهد میگشتیم، یعنی مردم. و ببینید که اطراف پرتاف و اصول های زیبای ابو مسلم حرف میزدیم و او به مثل که ما رو شونید و یک حرکت بسیار جالب رو انجام داد و توانست که غالبیت را به دست بیارد. توجه میکنیم در نوارهای تکراری حرکت و اصول انجام داده قیومزاده ابو مسلم را. جفتی نوبتی روی گلیم دعوت گردیدن سیف الله اسرائیلوف با شعبان شاه محمدوف. رقابت آغاز گردید. نظرالله عبدالرحمانوف داوری نیروسنجی برای سبقت آغاز گردیدن صدای گیرید را صدا کرد و نیروسنجی آغاز یافت. در لحظه های اول امتیاز بدن را
шаъбон соҳиб гардид. ҳарду ин варзишгарон аз дастаи душанбе, яке аз дастаи душанбе 1 ва дигаре аз дастаи душанбе 2 ҳунарнамоӣ доранд ва аз ҳунар ва анамон таҷрибаи доштаашон ба назар мерасад, ки ин варзишгарони навкор ба ҳисоб мераванд, чун дар чунин мусобиқаҳои сатҳи бонуфуз ҳунарнамоии онҳоро мо кам шоҳид гаштаем. Як мавқеияти хубро Шомаҳмадов дар ихтиёр дошт ва ҳаракати хуберо ҳам созмон дод, вале Сайфулло худро канор гирифта тавонист ва бубинед, ки инҷо Шаъбон Шомаҳмадов ғолибиятро моли худ мекунад ва ҳамин тавр ба марҳилаи баъдӣ меравад. доварони рӯи гилем иваз карда мешаванд. доварон иваз карда мешаванд. Наврӯз Ҳалимов довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, Диловари Сабриддин ҳам довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аст ва ин чеҳрае ки барои мо нишон дода мешавад, довари дараҷаи байналмилалӣ Дилшодзода Алибек. рақобати навбатиро дар гилеми дуюм дар вазни 65 килограмм Алибек Дилшодзода ҳакамӣ мекунад, ҷое ки Муслимбек Каримов, як тан аз чеҳраҳои шинохтаи гӯштингирӣ бо рақибаш Акбарҷон Ниёззода рӯи гилем баромаданд. Муслимбек аз дастаи Хатлон 1 аст ва рақибаш бошад аз дастаи Душанбе 2. вобаста ба ҳунар ва маҳорати Муслимбек Каримов, дӯстдорону дилбохтагони риштаҳои гуногуни гӯштин хуб огаҳӣ доранд. Ин чеҳра ҳатто аз қаҳрамонии ҷаҳони кураш ҳам нишони биринҷиро дар корномаи варзишиаш ба қайд гирифтааст. инчунин як тан аз паҳлавонони мардумӣ ҳам ба ҳисоб меравад ва акнун кӯшишу талошҳои ҳарду барои ғолиб омадан дар ин нерӯсанҷӣ ба ҳисоб меравад. Муслимбек дар лаҳзаҳои аввал як ҳаракати бисёр олиро ҳам созмон дод. кӯшишаш бисёр хуб буд, вале ба даст овардани имтиёз барояш муяссар нагардид ва талошҳоро зиёд карда истоданд ҳам Муслимбек ва ҳам Акбарҷон.
камкори ниёззода акбар ба инобат гирифта мешавад ва барояш аз ҳисоби камфаъол буданаш огоҳии аввалро довар нишон дод ва Муслимбек дигар бора дар ҳаракат аст. идомаи қувозмоӣ. аз гиребони яхтаки рақиб хуб доштааст Муслимбек ва инҷо танҳо барояш анҷом додани усул лозим меояд ки касби имтиёз дошта бошад. кӯшишҳои Муслимбек идома меёбад. ҳаракатҳо аз ҷониби ӯ. талошҳои Муслимбек. бубинед ки пайҳам ҳаракат карда истодааст Муслимбек ва ҳамин тавр фаули ӯро ба инобат гирифта барои акбар огоҳии дуюм нишон дода мешавад. акнун ӯ танбеҳ дорад. дар сурати ба анҷом расидани вақт бо ин натиҷа Муслимбек ғолибиятро соҳиб мешавад. дақиқаи охири қувозмоӣ аст. акбар дар лаҳзаҳои поёнӣ талошҳоро зиёд карда истодааст. بیست ثانیه دیگر در اختیار دارند هر دو و مسلمبک تنها در حالت دفاع قرار گرفته است و برای غالب آمدنش هم و ببینید که چگونه یک پرتافت زیبا را در ثانیه های پایانی وقت از جانب مسلمبک کریموف اینجا ما شاهد میشویم. بسیار عالی، بسیار یک پرتافت دیدنی. محض انا همین پرتافتی انجام داده مسلمبک کریموف یکی از پرتافت‌های جالبترین در مسابقه امساله با حساب می رود. بسیار دیدنی و بسیار عالی انجام داد مسلمبک کریموف اصول پیشه کرده اش را. ببینید که حتی رقیب انتظار نداشت چنین حرکت و چنین پرتافت زیبای مسلمبک را. حتی مخلصان هم از جای برخواسته از پرتافت انجام داده مسلمبک استقبال کردند.
جفتی نوبتی رقابت را آغاز نمودند. امیرعلی فیضلی از دسته دوشنبه 2 است با شکری الله از دسته دوشنبه 1. بسیار موقعیت خوب است برای فیضلی. ادامه نیروسنجی. موقعیت خوب برای فیضلی است ولی شکری الله احمدزاد هم و ببینید که امتیاز بدن در اینجا از حرکتی انجام داده امیرعلی فیضلی به دست می آید. و یک امتیاز بدن اکنون پیشرفتی را در اختیار می گیرد پهلوانی دسته دوشنبه 2. دیگر بار سر زانو نشسته پرتافت کردن می خواهد امیرعلی. کوشش ها از هر دو جانب زیادتر می شود. شکری الله احمدزاد هم برای امتیازی از دست رفته در تلاش است و کوشش کرده ایستاده است که پیشرفتی را در اختیار گیرد. تلاش های هر دو زیاد است ولی ما به نقطه نهایی نمی رسیم. ادامه آزمایی حرکت از جانب امیرعلی بود. نزدیک به 2 دقیقه دیگر وقت باقی مانده است. موقعیت بسیار خوب را اینجا امیرعلی پیدا کرده است و حرکت لازم می‌آید برای امیرعلی و حرکتی انجام داده هر دو را. دلشادزاده علیبک سنجیده می برایند و به خاطر حرکت نادرسته که از جانب شکری الله احمدزاد انجام داده شد امیرعلی فیضلی غالبیت را
моли худ кард ва роҳашро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор мекунад. ҷалилов Тоҷиддин бо яктаки сафед ва рақибаш Равшан Тошзода бо яктаки сабз нерӯсанҷиро оғоз карданд. ин рақобати охирини вазни 65 килограмм дар марҳилаи аввали қуввозмоиҳо ба ҳисоб меравад. идомаи қуввозмои кӯшишҳо аз ҷониби Равшан Тошзода зиёдтар ба чашм мерасад ва бубинед ки Тоҷиддин як ҳаракати берунаро анҷом дод ва имтиёзи паҳлӯро барояш нишон доданд. пешсафӣ бар судио аст ва дар идома акнун барои Равшан кор бисёр мушкил мешавад. ҳаракатҳои ҳарду он қадар олӣ сурат намегирад. бисёр эҳтиёткорона дар баробари якдигар кӯшиш карда истоданд ҳам Тоҷиддин ва ҳам Равшан. мавқеияти хубро ҳарду дар ихтиёр гирифтанд ва анҷом додани усулҳо дар ин ҷо ба кор меояд. бояд онҳо ба анҷом додани усулҳо талош кунанд. ин ҷо огоҳӣ аст барои Равшан ба хотири яктарафа доштан. ва бубинед ки Тоҷиддин паҳлӯи дуюмро моли худ намуд ва ғолибиятро ба даст овард. ҳамин тавру ба марҳилаи баъдӣ роҳашро ҳамвор кард ва акнун дар даври дуюм бо Амиралӣ Файзалӣ рӯи гиле мебарояд.
рақобатҳои даври дуюм дар вазни 65 килограмм оғоз мешавад. Сарвар Абдушукуров як тан аз чеҳраҳои муваффақи варзиши кишвар. тоза қаҳрамони Тоҷикистон дар соли 2025 аз гӯштини кураш бо яктаки сафед аст ва рақибаш Сомон Хушдилов бошад бо яктаки сабз. ҳарду дар даври аввал ғолибиятро ба даст оварданд. Сарвар Меҳроҷ Мирзоевро шикаст дод ва Сомон Хушдилов бошад Сироҷиддин Абдуллозодаро. амакнун барои роҳ ёфтан ба даври сеюм. талошҳоро ба миён гузоштанд. мавқеияти хубро ишғол кардааст Сарвар. ҳаракаташ ҳам хуб буд, вале имтиёзовар нашуд. кӯшиши анҷом додаи Абдушукуров. марҳила ба марҳила кор барои паҳлавонон мушкил мешавад, чун нафарони арзанда ба даврҳои дигар роҳ меёбанд. Сомон ҳаракатеро анҷом дод ва лаҳзае барои Абдушукуров. Ризқиддин Раҷабов ҳам аз нишастҷойиҳо маслиҳат дод барои шогирд ки чӣ гуна бояд дар ҳаракат бошад ва чӣ гуна усулҳоро анҷом бидиҳад. Сарвар соҳиби имтиёзи бадан мешавад. баданро боз пас мегиранд ва лаҳзаи ба миён омадаро видеодоварон санҷида мебароянд ки дар ин лаҳза ҳаракат ва усули анҷомдодаи Сарвар Абдушукуров имтиёз дошт ё ин ки на. мо интизор мешавем хулосаи ниҳоии доваронро. дигарбора имтиёзи бадан тасдиқ карда мешавад ва Сарвар Абдушукуров акнун мехоҳад ки дар ин рақобат сарварӣ бикунад. Сомон ҳам акнун кӯшишро зиёд карда истодааст, чун имтиёзи аз даст рафтаро мехоҳад ки ҷуброн бекунад Сомон Хушдилов.
دیگر بار سرور سر زانو نشسته پای انجام دادن اصول ها حرکت میکند. دعوت کرده می شود سعید محمدی صدقه، میرزا شوی فرارو. دیگر بار عبدالشکورов در حرکت است و نوروز حلیمov اشاره میکند که در اینجا چیزی نیست و حرکتی انجام داده سرور بعد از امر داور بود. ادامه نیروسنجی. و ببینید که سامان هم بالاخره موفق می شود و اون صاحب امتیازی بدن می گردد. هر دو امتیازی بدن را در اختیار دارند و عبدالشکورov بسیار موقعیت خوب را در اختیار داشت و سامان خود را از حرکت های او کنار گرفت. دقیقه آخر آزمایی و برای عبدالشکورov اکنون مشکلی به میان آمد، ولی ببینید که امتیاز دومی بدن را عبدالشکورov کسب میکند. در صورتی که وقت به انجام میرسید از حساب امتیاز بدن آخر را و دست آوردن سامان امکانیت غالب گشتن را داشت، ولی عبدالشکورov دیگر بار پیش صفی را در اختیار گرفت. سی ثانیه دیگر تا انجام آزمایی است. دیگر بار عبدالشکورov صاحب امتیازی بدن می شود. ثانیه های پایانی وقت و سرور در این دور هم غالبیت را به دست می آورد و به مرحله بعدی راه می گیرد. همینطور با 3 امتیازی بدن غالبیت نصیب سرور عبدالشکورov گردید. در واخوری غالبیت نصیب میرزا شوی فرارو دوشنبه 1. رقابت
орифҷон додов бо абдурауф шарипов дар даври дуюм аст. ориф додов ҳам як чеҳрае ки солҳои зиёд аст дар чунин мусобиқаҳо бо ҳунарнамоии шоистааш ба дили мухлисон ҷо гирифтааст. яке аз паҳлавонони соҳибтаҷриба ҳам дар миёни ин варзишгарон ба ҳисоб меравад. талошҳову кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб дар лаҳзаҳои аввал ба чашм мерасад ва паҳлавони дастаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳам устуворона дар баробари додов мубориза бурда истодааст. мавқеияти хуб нерӯсанҷиро идома медиҳанд. абдурауф ҳам барои касб кардани имтиёз талошҳоро зиёд карда истодааст. ба хотири яктарафа доштан барои абдурауф огоҳии аввалро ҳам нишон дод довар. ва аз ҳисоби қувва абдурауф ҳаракатҳояш олӣ ба назар мерасад. ба ҳар сурат яктакҳояшонро дуруст мекунанд ва сипас нерӯсанҷӣ идома меёбад. идомаи қувозмоӣ додов бисёр мавқеияти хубро дар ихтиёр дорад. имтиёзи бадан барои ӯ нишон дода шуд аз ин ҳаракати анҷомдодае ки мо мушоҳида намудем. абдурауф акнун барои ҳарду мавқеият хуб аст ва дигар бора додов соҳиби имтиёзи бадан мешавад. ҳарду хаста гардиданд, вале барои пирӯзӣ дар талош ҳастанд.
додов барои ғолиб омаданд. сония ба сония наздик мешавад, вале ҳоло ба нуқтаи ниҳоӣ нарасидааст, зеро ки ҳоло дар идома абдурауф имконият дорад ки ҳаракати беҳтару хубтаре нишон бидиҳад ва пешсафиро дар ихтиёр гирад, вале мушкил аст барояш, бениҳоят мушкил аст, зеро ки дар оғози қувозмоӣ қайд намудем, додов як паҳлавони соҳиб таҷриба аст. дигар бора имтиёзи бадан барои додов нишон дода мешавад. 3 имтиёзи баданро то ин лаҳзаҳо додов бар суди худ анҷом додааст. 3 сонияи дигар ва фикр мекунам ки дигар ин огоҳиам барои додов хатаре ба миён намегузорад. ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад ва Ориф Додов ба марҳилаи дигар роҳашро ҳамвор мекунад. ба наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна Ориф Додов дар баробари Абдурауф Шарипов ҳунарнамоӣ анҷом дод. ҷуфти навбатӣ рӯи гилем даъват карда мешаванд. Ёсин Бобокалонов бо Шаҳрёри Мираҳмад. ёсин бо яктаки сафед аст ва рақибаш бошад бо яктаки сабз. нерӯсанҷии ин ҷуфтро довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Диловари Сабриддин ҳакамӣ мекунад. дар лаҳзаҳои аввал ёсин як пойзаниеро анҷом дод. ва бубинед ки дар лаҳзаҳои аввал Бобокалонов соҳиби имтиёзи бадан мешавад. бояд қайд намоем ки Ёсин Бобокалонов ҳамроҳи бародараш Эмомалӣ Нуралӣ дар клуби варзишии Парвиз Собиров зери роҳнамоии мураббияш Фаррух Собиров тамрин мекунад. мавқеят барои Бобокалонов ва довар истед садо мекунад. аз нав ҳаракатҳоро ба миён мегузоранд. инҷо барои анҷом додани усул ҳарду кӯшиш карданд.
و حرکتی انجام دادهشان بعد از امر داور بود. Oliver Nasibi Milibeki Akisholo Shambedu. هر دو از کمربند یکدیگر خوب داشته بودند. حرکت از جانب یاسین انجام داده شد ولی کوششی انجام دادهش ثمرانok نبود. در گلوی رفیق اکبر نوخوری تئوری بینم رستمov Ahmad Dushanbe 2 Ahmadulloy Shamsiddin Dushanbe 1. شهریار نسبت به یاسین برای غالب آمدن کارش مشکل تر است چون پیشرفتی در اختیار بابا کلانوف است ولی تلاش‌هایش اونقدر عالی به نظر نمی رسد. نوابسته از پیشرفت بودن کوشش‌های یاسین بهتر و خوبتر اینجا دیده می شود. یاسین اکنون در ادامه آزمون بیشتر به همان حالت دفاع کردن خود را از حرکت های رقیب نگاه می دارد و کم فعال بودن شهریار را داور به نوبت گرفت و برایش آگاهی نشان داده شد و یک پایزنی خوبی را هم دیگر باره از جانب یاسین بابا کلانوف مشاهده نمودیم که امتیاز دویوم بدن را حرکتی انجام دادهش به ثمر آورد. شهریار اکنون در این ثانیه های پایانی باید توکل را به اختیار بگیرد و پای انجام دادن اصول خود شود چون دیگر وقت کم است. کار هم برایش مشکل می افتد. 5 ثانیه دیگر تا انجام وقت. همینطور وقت به انجام می رسد و یاسین بابا کلانوف به دور دیگر راهش را هموار می کند.
توجه میکنیم به حرکت ها و اصول های بهتری که در این آزمایش یاسین باباکلونوف انجام داد و همان تلاش ها و کوشش هایی بود که غالبیت را بر سود خود به انجام رسانید. مهروجین رجبوف با یک تکی سفید و محمد جان اماموف با یک تکی سبز رقابت را آغاز نمودند. غالب این جفت را یاسین باباکلونوف در دوری بعدی انتظار است. در دوری اول هنرنمایی شایسته هر دو را ما در برابر رقیبانشان شاهد گشتیم. یک پایزنی خوب مهراج‌الدین اینجا انجام یافت ولی کوشش و حرکت‌هایش تا حال نتیجه نمی‌دهد. محمد هم حرکت‌ها را زیاد کرده ایستاده است. هر دو از گریبان یکدیگر خوب داشتند و موقعیت خوبتر را اینجا مهراج‌الدین دارد که برای انجام دادن اصول در حرکت است. دیگر باره حرکت ها را به میان میگذارند و محمد سر زانو نشسته پای انجام دادن اصول حرکت کرد. کوششش بسیار خوب بود ولی مهراج‌الدین هم از این حالت مشکل خود را کنار گرفته توانست. دیگر باره تلاش میکنند. کوشش های هر دو خوب است. هر دو تلاش کرده ایستادند برای کسب امتیاز. هم مهراج‌الدین و هم محمد. کم فاول اماموف را به نوبت میگیرد. داور برایش آگاهی نشان داده شد. حرکت از جانب محمد اماموف بود که تا با آخر تلاشش را انجام داد ولی
کوشش انجام دادش امتیاز آور نشد. مهراج‌الدین بیشتر به همان پایزنی ها توجه کرده ایستاده است در رقابتش و کوشش هایش هم تا این لحظه ها خوب است. حرکت برای محمد امامov. آگاهی دوم نشان داده شد. اکنون تنبیه برای محمد کار را دشوار میکند چون وقت هم کمتر از 1 دقیقه دیگر باقی مانده است. مشکل است برای امامov صاحب شدن امتیاز، ولی حالا هم امکانیت هست برایش. و ببینید که محمد حرکت های او در لحظه های آخر خوب می شود. برای مهراج‌الدین هم آگاهی نشان داده شد. همینطور وقت به انجام می رسد و مهراج‌الدین رجبов در این دور هم غالبیت را به دست می آورد و اکنون در دور سیوم با یاسین باباکلانov رقابت خواهد کرد.
рақобати навбатӣ миёни баҳром суфиев бо насрулло шоназар зода оғоз ёфт. баҳром суфиев дар даври аввал тавонист ки бо осонӣ ғолибиятро ба даст биёрад. акнун дар ин марҳила таваҷҷӯҳ мекунем ки дар баробари насрулло чӣ гуна ҳунарнамоиро анҷом медиҳад ва насрулло дар баробари ӯ чӣ кор мекунад. талошҳои насрулло дар лаҳзаҳои аввал ва бубинед ки чӣ гуна як ҳаракат ва партофти зеборо баҳром суфиев анҷом медиҳад. имтиёзи паҳлӯ нишон медиҳад довар ҳаракати анҷом додаи ӯро. акнун бо як паҳлӯ ва як имтиёзи бадан пешрафиро суфиев дар ихтиёр мегирад. ҳаракаташ бисёр олӣ буд. кор барои насрулло бисёр мушкил шуд. ва дигар бора боз барои баҳром имкониятро ба миён мегузорад шоназарзода. ҳаракати анҷом додаи суфиев ки имтиёзи паҳлӯ баҳогузорӣ гардида буд бозпас гирифта шуд ва ҳалол баҳогузорӣ гардид. ҳамин тавр ғолибият насиби баҳром суфиев мешавад ва ӯ ба марҳилаи баъдӣ роҳашро ҳамвор мекунад. таваҷҷӯҳ мекунем ба навори такрорӣ ки чӣ гуна як ҳаракати олиро баҳром суфиев анҷом дод ва ғолибиятро моли худ кард. баъди вохӯрӣ тайёрӣ мекунад умаров манзар шаҳрноҳаи тобаи марказ исмоилов курдӣ душанбе 1. қаюмзода абумуслим бо шомуҳаммадов шаъбон. рақобатро шурӯъ карданд ду паҳлавоне ки ҳарду аз дастаи душанбе 2. ба ин мусобиқа номнавис гаштанд ва талошҳои ҳарду барои роҳ ёфтан ба марҳилаи баъдӣ аст. қаюмзода ҳаракатҳоро хубтару беҳтар мекунад ва шаъбон ҳам талош дорад ки дар баробари ин рақиби арзандааш ғолибият ба даст биёрад. ба хотири камфаъол буданаш барои шаъбон огоҳии аввал нишон дода мешавад. имтиёзи бадан барои абумуслим қаюмзода нишон дода шуд.
بدن دوم رو برای ابو مسلم قیومزاده نشان میدهند، ولی به هر صورت سنجیده بر آمدند داوران و امتیاز حلال رو برای ابو مسلم قیومزاده نشان میدهند. اکنون او به مرحله دیگر راهش رو هموار میکند. جفتی نوبتی روی گلیم بر آمدن. مسلم بک کریمов با امیرعلی فیضلی. حرکت بسیار خوب را اینجا مسلم بک کریمов انجام داد و همین طور با آسانی غالبیت را به دست می آورد و راهش را به مرحله بعدی هموار می کند. توجه میکنیم به حرکتی انجام داده مسلم بک کریمов که حلوک درونه را بسیار عالی استفاده کرد و توانست که رقیب را دوشانه زمین بیارد. جلیلوف تاجیدین با میرزایف احکام. رقابت را در مرحله دوم نیروسنجی ها آغاز نمودند. این رقابت آخرین در مرحله دوم است. تاجیدین در دوره اول روشن تاشزاده را شکست داد و احکام باشد در دوره اول آزاد بود و این رقابت اولین در مسابقه امروزه برای او به حساب می رود و متوجه می شویم که چگونه هنرنمایی را در برابر رقیب نشان می دهد. هر دو هم تلاش کرده ایستادند. به خاطر یک طرفه داشتن برای تاجیدین آگاهی نشان داده شد و ادامه آزمایی از هر دو جانب تلاش ها زیاد می شود و برای یکدیگر فشار می آورند، هم تاجیدین و هم احکام.
برای توجیدین به خاطر کم فاول بودنش تنبیه نشان داده می شود. وقت حالا زیاد است تا انجام این نیروسنجی، ولی از رفت آزمایی که این جفت دارند به نظر می رسد که تا فرجام وقت تنها برای یکدیگر فشار آوردن را به میان میگذارند و هیچ اصول یا پرتافتی جالب را ما شاهد نمیشویم. ولی به هر صورت این آزمایی است. هر دو تلاش هم دارند. لحظه های پایانی وقت است اینجا که تاجدین اینجا برای صاحب شدن امتیاز حرکت کرده ایستاده است، ولی تا حال برایش میسر نمی شود و دست آوردن امتیاز. ثانیه های پایانی هم کاری برای تاجدین اینجا و ثمر نمی‌آید. این طور از حساب تنبیه داشتن. احکام میرزایف غالبیت را در دور دوم به دست می آورد و به مرحله بعدی می رود. جان دودوف آغاز گردید. یک رقابت بسیار دیدنی را ما در هنرنمایی این جفت شاهد خواهیم شد، چون اکنون از میان هر دو نفری که برای راه یافتن در قطار بهترین ها نامزدی اساسی به حساب می روند، یکی را خواهیم دید و یک نفر دیگر باشد در این مرحله
کارو به انجام میرسونند. امتیاز بدن برای سرور عبدالشکورов نشان داده شد از جانب داور. و عارف دادوف اکنون پای انجام دادن هنر والایش و کسب کردن امتیاز در برابر عبدالشکورov حرکت ها را زیاد میکند. یا متوجه میشویم که چگونه عبدالشکورov با یک حرکت عالیش امتیاز پهلو را مال خود میکند. پیشرفتی را در اختیار میگیرد سرور عبدالشکورov. ادامه آزمایی اکنون در ادامه وقت عبدالشکورov بیشتر در همون حالت دفاع کردن از اصولهای رقیب خود را دفاع میکند چون او پیشرفتی را در اختیار گرفته است. عارف دادوف هم در تلاش است که امتیازی از دست رفته را جبران بکند. طوری که قید کردیم عبدالشکورov در سال 2025 امتیازی بدن دیگر باره برای عبدالشکورov نشان داده می شود. در سال 2025 عبدالشکورov در گشتن کورش قهرمان تاجیکستان گردید. سیومین بدن برای عبدالشکورov نشان داده می شود. کاملا اینجا برتری بر جانب سرور عبدالشکورov است. یک و نیم دقیقه دیگر تا انجام وقت باقی مانده است و کار برای دادوف بسیار مشکل افتاده است چون رقیب 3 امتیازی بدن و 1 امتیازی پهلو دارد. اکنون او را میباید که تنها با امتیاز کامل حلال
در این دور غالبیت را به دست بیارد، ولی بسیار مشکل است برای او. غالب آمدن. در ادامه وقت عبدالشکورов اکنون خود را از حرکت ها و اصول های دودوف دفاع میکند. ادامه نیروسنجی. برای سرور عبدالشکورov آگاهی نشان داده می شود برای از حرکت های رقیب خود را کنار گرفتن. عارف دودوف باشد. حرکت نوبتی از جانب عارف دودوف بود و عکس الحمله را سرور عبدالشکورov با کار گرفت و چهارمین بدن را در این قوازمایی مال خود کرد و همین طور وقت به انجام می رسد و سرور عبدالشکورov در یک رقابت سخت و سنگین در برابر عارف جان دودوف غالبیت را به دست می آورد. همین طور روحش را به مرحله 4-1 نهایی هموار می کند سرور عبدالشکورov. جفتی نوبتی روی گلیم بر آمدند. یاسین باباکالونوف با مهراج‌الدین رجبوف برای راه یافتن به مرحله نیم نهایی کوشش کرده ایستادند و یاسین باباکالونوف در این لحظه صاحب امتیاز پهلو می شود. اکنون پیش صفی را در اختیار می گیرد و دیگر باره حرکت از جانب باباکالونوف انجام یافت و غالبیت را به دست آورد. همین طور راهش را به مرحله نیم نهایی هموار میکند یاسین باباکالونوف و در رقابت نیم نهایی با سرور عبدالشکورov
هنرنمایی میکند. یاسین بابا کلونوف. توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه حرکت و اصولها را در برابر رقیب بابا کلونوف انجام داد. رقابتی نوبتی میانی بهرام صوفیف و ابو مسلم قیومزاده، دو چهره که هر دو هم برای راه یافتند به مرحله نهایی ارزنده هستند. هر دو از دسته خطلان دو هنرنمایی دارند و متوجه می شویم که چگونه هنرنمایی را نشان می دهند در برابر یکدیگر. هر دو از هنر و مهارتی داشته یکدیگر به خوبی آگاهی دارند، مهارتی یکدیگر را خوب میدونند و احتیاطکارانه و ببینید که یک اصول و یک پایزنی دیدنی بهرام صوفیف را شاهد گشتیم. حالتی به میان آمده را داوران سنجیده می برایند و یک پایزنی بسیار خوب بود. امتیاز بدن بهاگذاری شده است ولی سنجیده می برایند که در این حالت امتیاز بود برای صوفیف یا اینکه نه. دیگر بار این حالت را برای ما نشان می دهند. باز پس گرفته می شود. امتیاز بدن و رقابت ادامه می یابد. ابو مسلم هم یک حرکت خوبه را اینجا سازمان داد ولی حرکتش نتیجه آور نشد. هر دو تجربه کافی دارند در چنین مسابقه ها. هر دو هم هنر شایسته دارند.
موقعیت خوب برای صوفیف. کوششش بسیار خوب بود. حالا که درونه رو استفاده کرد ولی ابو مسلم هم امکانیت نمی‌دهد که رقیب صاحب امتیاز شود. آگاهی برای ابو مسلم قیوم‌زاده به خاطر حرکت نادرستش و یک پایزنی بسیار خوب را همینجا ابو مسلم انجام می‌دهد. هر دو هم شایسته هنرنمایی کرده ایستادند، هم ابو مسلم و هم صوفیف. و ببینید که چگونه یک حالتی لازمه را ابو مسلم پیدا کرد. امتیاز بدن را صاحب شد. در نوارهای تکراری هم توجه میکنیم که در اینجا امتیاز بدن هست. تا حال داوران به خلاصه نآمدن اطراف حرکتی انجام داده ابو مسلم قیوم‌زاده و انتظار میشویم. بدن را باز پس میگیرند. نیروسنجی ادامه مییابد. داوران سنجیده بر آمدند حرکتی انجام داده ابو مسلم را و خلاصه نهایی این بود که در اصولی انجام داده قیوم‌زاده امتیاز بدن نبود و فکر میکنم که اینجا اکنون 100% امتیاز هست برای ابو مسلم. بله، اکنون با یک امتیاز بدن قیوم‌زاده پیش صف می شود. صوفیف رو می باید که اکنون برای انجام دادن صلح ها حرکت کند، چون رقیب پیش صفی رو در اختیار گرفته است. ادامه آزمایی صوفیف تلاش رو زیاد میکند. از کمربند رقیب هم خوب داشته بود و ابو مسلم رو میبینیم که یک پایزنی عالی رو انجام داد و امتیاز کامل حلال را اینجا صاحب می شود ابو مسلم قیوم‌زاده.
همینطور او به مرحله نیم نهایی راهش را هموار میکند و توجه میکنیم در نوارهای تکراری که چگونه یک حرکت عالی را ابو مسلم توانست که انجام بدهد. حرکتش بسیار عالی بود و برایش پیروزی آورد. رقابت آخری مرحله چهار یک نهایی است میان مسلم بک کریمов و احکام میرزایف. غالب این جفت در مرحله نیم نهایی با ابو مسلم قیومزاده هنرنمایی میکند. مسلم بک از گریبان رقیب خوب داشته است، فشارها را هم زیاد میکند و تنها انجام دادن اصولها برای کسب امتیاز اینجا میرسد. از هر دو جانب احکام باشد و یک پایزنی که اینجا مسلم بک داشت، امتیاز بدن بهاگذاری کرده می شود. حرکت انجام داده مسلم بک کریمov. دیگر باره حرکت ها را به میان می گذارند. مسلم بک باشد برای رقیب هیچ امکانیتی را به میان نمیگذارد که حرکت انجام بدهد یا اینکه اصول را به کار گیرد. احکام و یک پرتافتی عالی از جانب مسلم بک کریمov. سر زانو نشسته اصول اجرا کرد و صاحب امتیاز پهلو گردید. با یک امتیاز پهلو و یک امتیاز بدن پیشرفت جانب ورزشگر دسته خطلان یک است. احکام در تلاش است که صاحب امتیاز شود، ولی کار برایش بسیار مشکل است چون تجربه مسلم بک در چنین مسابقه ها بسیار خوب است و میداند که چگونه هنرنمایی کند و چگونه حرکت ها را انجام بدهد. در ادامه اکنون مسلم بک بیشتر و ببینید که اینجا امتیاز دومی پهلو برای مسلم بک کریمov غالبیت می آورد. همینطور با یک مهارت عالی و هنر شایسته‌اش مسلم بک کریمov توانست که راهش را به مرحله نیم نهایی هموار بکند. در مرحله نیم نهایی اکنون این چهره با ابو مسلم قیومزاده هنرنمایی خواهد کرد.
توجه میکنیم که چگونه اصولها را مسلم بیگ در برابر احکام نشان داد. رقابت میانی بانوان آغاز می شود. بانوانی وزنی تا 70 کیلوگرم شایده قلندر و یک تن از چهره‌های سرشناس با مهرونه عبداللهیوه رقابت را آغاز نمودند. تلاش‌های شایده قلندر و تلاش‌های شایده را اینجا متوجه میشویم که در برابر رقیب چی کار را انجام داده میتواند. و ببینید که چگونه یک پرتافتی عالی از جانب شایده قلندر و همینطور شایده قلندر و در این نیروسنجی غالبیت را به دست آورد. توجه میکنیم به نوارهای تکراری که چگونه شایده قلندر و جفت نوبتی روی گلیم برآمدند. ماهیره سفر و با مهرونه منوچهر. روز از روز صفی بانوان هم برای هنرنمایی کردن در گشتن ملی گشتنگیری زیاد می شود. و ببینید که چگونه حرکتی عالی از جانب ماهیره سفر و اینجا انجام داده می شود و با یک پرتافتی عالی ماهیره غالبیت را به دست می آورد. توجه میکنیم به حرکتی انجام داده ماهیره که ماهرانه توانست غالبیت را مال خود نماید.
جنون نظارова. این گل دختره که از دسته خطلاندو نرنمایی میکند انتظاری به میدان آمدن رقیب است و از حسابی که رقیب گنجینه بابوی و برای هنرنمایی کردن روی گلیم نبرآمد مستقیما غالبیت نصیب جنون نظارова گردید و او به مرحله بعدی می رود. ببینید که چهره های سرشناس گشتین جودو ابوبکر شرف با برادرش عمر شرف و دیگر چهره های سرشناس برای تماشای نرنمایی پهلوانان به اینجا تشریف آوردند. ابوبکر شرف چهره که نوکک در گرندسلم باکو نشانی برنجی را به دست آورد و ادامه نیروسنجی بانوان را اکنون توجه میکنیم. بانوان وزنی تا 57 کیلوگرم وطن سلطان شکرشویeva با مفتونه خداقلova هنرنمایی را آغاز کردند. وطن سلطان شکرشویeva را در مسابقه های بین المللی هم از گشتین طرز آزاد ما بارها هنرش را شاهد گشته ایم. برای حرکتی انجام داده شکرشویeva امتیاز بدن در لحظه های اول آزمایی بهاگذاری کرده شد. و ببینید که چگونه وطن سلطان شکرشویeva یک پرتافتی عالی را انجام داد. ادامه آزمایی دیگر باره با همان شکل وطن سلطان تلاش کرد امتیاز دومی بدن را هم برایش نشان دادند و اکنون پیش صفی را در اختیار گرفت. حرکتی نوبتی و یک پرتافتی عالی از جانب شکرشویeva اینجا دیده می شود. همینطور غالبیت نصیب وطن سلطان شکرشویeva در رقابت اولی وزن 57 کیلوگرم.
رقابت نوبتی وزن 57 کیلوگرم بانوان قربانگل حلیمووا با فاطمه ایسانبویوا روی گلیم اومدند. تلاش‌های هر دو در لحظه‌های اول برای کسب امتیاز. حرکت‌های قربانگل اینجا دیده می شود. ادامه می‌دهند آزمایی را. فاطمه هم تلاش کرده ایستاده است که صاحب امتیاز شود. هر دو تا حال همه توانند که اصول را در برابر یکدیگر انجام بدهند. به هر صورت کوشش‌هایشان خوب است. حلیمووا هم فشارها را زیاد میکند و با یک پرتافتی عالی اکنون پیشرفتی را حتی غالبیت را فاطمه ایسانبویوا به دست می آورد. بسیار حرکت عالی را انجام داد و با یک پرتافتی دیدنی فاطمه ایسانبویوا پیروزی را مال خود نمود. اکنون به عنوان وزن تو 52 کیلوگرم روی گلیم برآمدند اهلیه مومینووا با سمیه اصلدین زاده و در لحظه اول آزمایی ببینید که انیقترش در 9 ثانیه اهلیه مومینووا توانست که غالبیت رو در برابر رقیبش به دست بیارد و به دور دیگر راه یابد. توجه میکنیم که چگونه اهلیه توانست در 9 ثانیه با این پرتافتی عالیش
پیروزی را مال خود گرداند. рақобати навбатӣ миёни Насиба Карликова бо Шукрона Асадуллозода. дар лаҳзаҳои аввал Насиба соҳиби имтиёз шуд. нерӯсанҷӣ идома меёбад ва Насиба дар талош аст. Насиба Карликова нафаре ки дар мусобиқаҳои фасли сайри ҷаҳонии ҷудо дар соли қабл якчанд маротиба Тоҷикистонро муаррифӣ карда буд. чеҳрае ки зери мураббигии устоди варзидаи Тоҷикистон Носир Бозоров тамрин мекунад. бо ду имтиёзи бадан Насиба Карликова пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст ва дигар бора талош мекунад. лаҳзае рақобат идома меёбад миёни Карликова ва Шукрона Асадуллозода. то ин лаҳзаҳо талошҳову кӯшишҳои Карликоваро идомаи нерӯсанҷӣ аст ва лаҳзае ба таблиғот таваҷҷӯҳ кардем ва нерӯсанҷиҳо идома меёбад. Насиба Карликова пешсафиро дар ихтиёр гирифтааст бо 4 имтиёзи бадан. нерӯсанҷии ӯ бо Шукрона Асадуллозода ҷараён дорад. аз ҳисоби таҷрибаи доштааш Карликова дар баробари рақиб ҳунарнамои бисёр олиро нишон дод ва тавонист ки ғолибиятро ба даст биёрад. бо як партофти олӣ Насиба Карликова роҳашро ба марҳилаи дигари нерӯсанҷиҳо ҳамвор мекунад.
бубинед ки чӣ гуна як ҳаракати олӣ аз ҷониби Насиба Карликова анҷом дода шуд ва ғолибият насибаш гашт. нерӯсанҷиҳо бо маром идома дорад ва бонувони сангинвазн интизори рақобат кардан ҳастанд. мавлуда одинаева бо рақибаш зеварбой Сармисова рӯи гилем баромаданд ва барои иштирок дар чемпионати Тоҷикистон оид ба куштингирӣ дар соли 2025 теъдоди зиёди иштирокчиён номнавис гардиданд ва дар баробари ҳунарнамоӣ кардани мардон инчунин бонувон ҳам аз рӯи 8 вазн қуввасанҷӣ мекунанд. баъд аз унвони байналмилалиро соҳибгаштани куштини миллии мо куштингирӣ тавре ки қайд намудем сафи бонувон ҳам ба маротиб зиёд шуда истодааст ва дар ҳамаи вазнҳо бонувон зиёд иштирок мекунанд. мавлуда одинаева яке аз чеҳраҳои муваффақи ин риштаи варзиш бо рақибаш зеварбой Сармисова ҳунарнамоиро шурӯъ накарда ба этмом расониданд ва бубинед ки чӣ гуна бо як ҳаракати олияш мавлуда одинаева тавонист ки бо осонӣ дар баробари рақибаш ғолибиятро ба даст биёрад. таҷриба ва анамон ҳунари волои мавлуда одинаева аст ки ба осонӣ дар баробари рақибонаш ғолибиятро ба даст меорад.
همین طور پهلوانان وزنی تا 71 کیلوگرم رقابت ها را آغاز میکنند. چهره علی جان باقیف با رقیبش شهرام مومینف برای ما نشان داده می شود. همینطور نیروسنجی آغاز می یابد. نیروسنجی این جفت را رحمان علی شریفов حکمی می کند و کوشش و تلاش های علی جان باقیف در لحظه های اول یک پایزنی از جانب علی جان باقیف بود. فشارها را در برابر رقیب زیاد میکند علی جان. کوشش های زیادی باقیف را متوجه میشویم و یک حرکتی عالی را هم اینجا انجام داد. صاحب امتیاز بدن گردید و برای رقیب باشد به خاطر نادرست حرکت کردن آگاهی نشان داده شد. اینجا پهلو به حرکتی انجام داده علی جان باقیف نشان داده می شود و پیش صفحه بر سودی علی جان باقیف است. این لحظه ها به نظر می رسد که شهرام مومینف رقیب علی باقیف یک پهلوانی کم تجربه است، ولی به هر صورت راه یافتن و نرنمایی کردن در برابر چنین رقیبان برای او بسیار عالی خواهد بود، چون تجربه داشته علی جان باقیف و هنرنمایی شایستش و هنرنمایی کردن با این چهره برای شهرام یک تجربه می شود. سومین امتیاز بدن برای علی جان نشان داده شد و ببینید که چگونه یک حرکت عالی از جانب باقیف که این حرکتی انجام داده شده هم امتیاز بدن بهاگذاری گردید. و دیگر باره با سر زانو نشسته پای انجام دادن اصول علی جان در حرکت است. دیگر باره حرکت بیرونه را باقیف انجام داد و کمفعالی و اینکه کمکاری شهرام مومینف را دیگر باره به نوبت گرفتند و برایش تنبیه نشان داده می شود. امتیاز پنجم بدن که 5 امتیاز بدن در گشتن ملی از روی قاعده ها
پهلو بهاگذاری می شود و یک امتیاز پهلو را که علی جان باقیف در اختیار داشت، با این امتیاز پهلو غالبیت را به دست آورد و به مرحله دومی نیروسنجی ها راهش را هموار میکند. توجه میکنیم به نوارهای تکراری که علی جان باقیف در برابر رقیبش مومینف داشت. جفتی نوبتی در وزن تا 71 کیلوگرم روی گلیم برآمدند. فتح‌الله عبداللهیف با خیرالدین خیرالله. آگاهی برای فتح‌الله نشان داده می شود در ثانیه های اول آزمایی. و در ادامه هم با این شکل که فتح‌الله هنرنمایی کرده ایستاده است، کار برایش مشکل می شود. ادامه نیروسنجی هر دو در تلاش هستند که موقعیت پیدا نموده پای انجام دادن اصول ها در حرکت باشند، ولی به نظر می رسد که از حساب کم تجربه بودند. خوب هنرنمایی نشانه می دهند هم فتح‌الله و هم خیرالدین. امتیازی بدن برای فتح‌الله نشان داده می شود. و ببینید که یک موقعیت خوب رو همینجا خیرالدین در اختیار داشت، حرکتی انجام دادهش نتیجه آور بود. امتیاز بدن بهاگذاری کرده شد. و دیگر بار از جانب فتح‌الله اصول اجرا کرده می شود. دومین امتیاز بدن را پهلوانی دسته دوشنبه یک به دست آورد. دیگر بار حرکت ها را فتح‌الله زیاد میکند.
کم فاول بودن خیرالدین خیرالله به نوبت گرفته می شود. برای او نیز آگاهی نشان داده شد. و ببینید که چگونه یک عکس الحمله رو به کار گرفت خیرالدین خیرالله. حرکتی انجام داده شده، هیچ امتیازی بهاگذاری کرده نشد و قوازمایی ادامه می‌یابد. دیگر بار حرکت از جانب فتح الله. سیومین امتیاز بدن رو هم برای او نشان می‌دهند. دقیقه آخری قوزمایی و خیرالدین رو می‌باید که در اینجا دیگر توکل رو به کار گیرد. برای خیرالدین هم بدنی نوبتی رو نشان می‌دهند. یک امتیاز پهلو، دو امتیاز بدن. برتریت بر جانب پهلوانی دسته ختلاندو است که شانزده ثانیه دیگر تا انجام وقت باقی مانده است. برای خیرالدین تنبیه نشان داده می شود، ولی نوبست از تنبیه داشتن دو امتیاز بدن و یک امتیاز پهلو دارد. پهلوان از دسته ختلاندو و همینطور غالبیت نصیب او می شود. تماشاگران گرامی، ادامه نیروسنجی ها را همکارمان ساربان میسیف به شما شرح و توضیح میدهد. خیر، تنصیحت و خانه آباد باشید و پیگیر رقابت های مسابقه امروزه شوید. بار دیگر درود به آن نفرانی که عامل از شبکه ورزش را پیگیر هستند. قهرمانی تاجیکستان اوید به گوشتینگیری است که جریان دارد. همکنون در وزن 71 کیلوگرم جفتی نوبتی به میدان وارد می شود. خب، نبی نورالی با یک تک سفید بر مقابل حریفش فیروز حبیب الله زاده اندر میدان می شود. نبی نورالی دوشنبه یک رو نمایندگی می کند. حریفش باشد
خطلون 2 را و تا هنوز دقیقه‌های اول بر فشار از جانب نبی نورعلی است که سپری می شود. نبی نورعلی قبلا هم تجربه خوبی گوشتنی جودو را هم داشت و اکنون یک حرکت دیگر از جانب این پهلوان، چون در مورد نبی نورعلی می گفتیم قبلا تجربه گوشتنی جودو را هم داشت، تجربه خوب هم کسب کرده بود از مسابقات سطح داخلی و بین المللی و هم اکنون فکر میکنم که در گوشتنی ملی هنرش را شایسته هم نشان میدهد. این پهلوان از جماعت دشت جومی ناحیه شمس‌الدین شاهین است. خب با آگاهی با فیروز، این هم به خاطر کم فعالی بود. و یک عملی دیگر از جانب نبی نورعلی بود. اما فشار رو بیشتر میکند نبی نورعلی بعد از اونی که یک بدن گرفت و برای بیشتر کردن امتیازهایش تلاش میکند. خیلی مستحکم داشته از حریف را و نمیگذارد که خود را کنار گیرد. ببینیم باز یک پایزنی دیگر کم فعال است حریف نبی نورعلی. البته امسال در چمپیونات تاجیکستان با گوشتنگیری شماره زیادی پهلوانان نامنویس گردیدند و این هم البته با رقابت پذیر گردیدن مسابقه تاثیر خوب میرساند. یک عمل دیگر از جانب نبی نورعلی پیوسته در هجوم است، پیوسته حریف را فشار میارد پهلوان سفید پوش و اکنون تنبیه میگیرد فیروز با خاطر کم فعالیش. با وجود آنکه که یک بدن دارد پیشرفت است، نبی نورعلی باز فشار را بیشتر و بهتر میکند. او از گریبان با دست راست میدارد، حریف نمیگذارد و در حال از سلوک بیرونه استفاده کرد نبی نورعلی، ولی نوبت موفق شدن نتوانست. البته بسیار خوب است که همکنون بعد از عموما چند سال اخیر چمپیونات تاجیکستان در یک سطح درکاری هم برگزار می شود و شماره زیادی خواهشمندان دوستداران این رشته هنر و مهارت خود را نشان میدهند، زیرا همکنون دیگر با مثل چند سال قبل تنها در داخل آنها هنرنمایی نمیکنند، چون چمپیونات آسیا، چمپیونات جهان و دیگر مسابقات سطح بین المللی در رشته گوشتنگیری برگزار میگردد و این پهلوانان ما را وادار میکند که در مسابقه های داخلی هم خود را به طور ارزنده نشان دهند و به قطار بهترین ها شامل شوند. در وزن 71 کیلوگرم چون میبینیم مرحله اول رقابت ها جریان دارد. نبی نورعلی بر مقابل فیروز حبیب الله زاده از دسته خطلان 2، اما پیش صفی تنها چون میبینیم بر جانب نبی نورعلی است. او یک بدن دارد و همزمان فشارهای پیوسته که داشت حریف را مجبور کرد که تنبیه بگیرد. فیروز هم البته تلاش میکند که برای اجرای اصول حریف را عموما فشار بیارد، ولی معلوم است که کسبیت نبی نورعلی بیشتر است. با داور هم اشاره میکند که از مرکز رقابت را شروع کنند. دوستان عزیز، چون میدونیم در گوشتنی ملی مخلصان همه وقت در همه کنج و کنار کشور که مسابقه برگزار می شود شماره زیاد رفته شرکت میکنند. امروز هم چون مشاهده کردید از آغاز این مسابقه
мухлисон аз ду тараф дар нишастҷойҳои толор паҳлавононро дастгирӣ мекунанд. Ин боз рӯҳияи паҳлавононро бештар мегардонад. сари зону нишаст ин навбат Фирӯз, вале ба ин шакле ки ӯ мехост хеле мушкил буд партов кардан. ҳоло вақт аст, агар Фирӯз хоҳад ки бартариро тағйир диҳад ё ҳамон имтиёзе ки аз даст додааст ҷуброн кунад, вақт хеле зиёд аст. вале ман фикр мекунам он фаъолие ки Наби Нуралӣ дорад дар гумон аст ки ҳариф барои гирифтани имтиёз муваффақ шавад, чун гаштаю баргашта аз ҳар мавқеъ мехоҳад истифода кунад. Наби Нуралӣ ва бори дигар инҷо гумон мекунам имтиёзи бадан ҳаст ё на? На, доварам ишора мекунад ки нест, ҳарчанд фаъол буд дар ҳамин ҳолат Наби Нуралӣ. чун агар мо таваҷҷӯҳ кунем бинанда азиз, ба 4-5 соли пеш дастрасӣ ба ҳамин либоси ягонаи гӯштингирӣ мо надоштем. хушбахтона бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, либоси ягонаи гӯштингирӣ ба тавсиф расид ва чун мебинем дар саросари дунё аллакай аз либоси ягонаи гӯштингирӣ истифода мебаранд бо ҳамон шаклу тарҳе ки тоҷикона аст. хоб, машварати доварон инҷо хориҷ. Фирӯз, Ҳабибуллозода аз рӯи гилем хориҷ карда мешавад ва Наби Нуралӣ бошад инҷо роҳи худро ба марҳилаи дигар ҳанвор мекунад. паҳлавони дастаи Душанбе 1. خب اکنون توجه میکنیم و جفتی دیگر که رقابت را برای راه یافتن به مرحله بعدی ادامه میدهند. زیاودین بازارов با یک تکی سفید نماینده خطلاندو بر مقابل حریفش رسول نوریدین رسولов انیخترش اندر میدان میشن. هر دو هم گمان میکنم که برای راه یافتن به مرحله دیگر هنر و مهارت خود را تا جای درکاری نشان میدهند. نوریدین رسولов از دسته دوشنبه 2 است با یک تکی سبز. از کمربند حریف خیلی مستحکم داشته است بازارов و اگر در همین حالت امکانی پرتاب کردن را دریافت کند بهترین خواهد بود و یک حرکت هم بود، ولی این نوبت کوشش اولش موفقانه انجام نشد زیاودین را. اما به هر حال معلوم است که در دقیقه های اول او میخواهد که پیش‌صفی را بر دوش داشته باشد. این موقع هم بسیار خوب است. هرچند اینجا رسولов موقعیت را اشغال کرد، اجرای اصول میکرد با اصول کمری، ولی یک ضد حمله را هم زیاودین بازارов به خوبی اجرا کرد اما به نقطه نهایی نرسید. این هم البته رقابت اولی وزن تو 71 کیلوگرم است. در وزن 71 کیلوگرم شماره ورزشگران خیلی و خیلی زیاد هستند. در
و اینجا حرکت نورالدین رسولов. خب اکنون ضیاءالدین بازارов آگاهی میگیرد. شاید بعد این مجازات فعالی خود را بیشتر کند بازارов. هرچند در گشتین ملی پیوسته آن چهره های شناخته ای که در مسابقه ها صدرنشین هستند همیشه پیروزی را به دست میارند، اما آهسته آهسته چهره های نو هم پیدا شده ایستادند در این رشته ورزش. چون دیگر ما با خوشحالی میتوانیم بگوییم که آی بسیار خوب درخشید در همین حالت نورالدین رسولов امتیاز بدن را هم صاحب گردید. کامرانشاه استاپیریان، شادمان رضایف، نفرانی که در گشتین جودو محبوبیت زیاد را سزاوار بودند و اکنون کامرانشاه کارنامه خود را به انجام رسانید. اینجا بسیار هم جواب ارزنده داد ضیاءالدین بازارов با آن بدنی که حریف گرفته بود. اینجا سزاوارانه جواب گردانید. امتیاز حلال. پرتاب بسیار هم در سطح عالی اجرا شد و همینطور ضیاءالدین بازارов از دسته خطلان 2 توانست که بر مقابل نورالدین رسولov پیروزی را به دست بیارد و به مرحله دوم گذارد. خب جفتی دیگر هم اکنون با میدان میبراید. دوستان عزیز، مصطفی عبدالفیض با یک تک سفید بر مقابل حریفش قیمتشاه نوروز شایف. مصطفی عبدالفیض خطلون 2 رو نمایندگی میکند. قیمتشاه نوروز شایف ولایت مختار کوهستان بدخشان رو. موقعیت خیلی مساعد است برای مصطفی عبدالفیض نسبتاً با حریفش. البته تجربه مصطفی عبدالفیض بیشتر است چون در مسابقه های داخلی هنرنمای او را ما مشاهده میکنیم. به هر حال دقیقه های اول بسیار سرعت بلند دارند هر دو پهلوانان و فشار یک جایه از روی گلیم بیرون میشوند. تلاش قیمتشاه او میخواست با سر زانو نشیند ولی این حالت برایش چندان موافق به انجام نرسید. همگان خیلی خوب میدانند که در گشتین ملی
новобаста аз оне ки тамрин мекунанд намекунанд дар хуни ҳар як ҷавонмард гӯштингирӣ ҳаст. талош аллакай бадан баҳогузорӣ мешавад ба қиматшоҳ. ӯ пешсаф мегардад. аз мактаби гӯштини миллӣ ҳатман ки албатта ҳар як ҷавонмард гузаштааст. хоҳу нохоҳ мо дар кӯдакӣ, дар ҷавонӣ, дар наврасӣ як бор ҳам бошад ҳадди ақал ба майдон баромадаем. ин ҷо аллакай довар рақобатро боз дошта буд. خب اینجا مصطفی عبدالفیض یک لحظه با نزد طبیبان روان کرده می شود. چون ما در مورد مکتب گوشتنی ملی می گفتیم دوستان عزیز، در تمام گوشه و کنار کشور کودکان و نوجوانان و جوانان عموما با طور رسمی هم نباشد در مسابقه هایی که در دهات برگزار می شوند خواه و نخواه یک بار هم با میدان می برایند و گوشتینگیری میکنند. یعنی از همین جا منشأ گرفته است گوشتنی ملی تاجیکی برمیگردد مصطفی و رقابت رو ادامه میدهند. حالا وقت است هرچند پیشصفی قیمتشو اینجا دیده می شود ولی فشارها رو بیشتر میکند. مصطفی عبدالفیض امتیاز بدن رو هم به دست میارد. اما کنون امتیازی از دست رفته جبران نشود. از بالا داشتن بسیاری وقت برای پهلوانان کمک میکند و موقعیت مساعد را هم میتوانند که پیدا کنند. برای برآمدن از روی گلیم آگاهی با قیمتشاه نوروز شایف اصلا اگر ما با آن رویخط پهلوانانی که در وزن 71 کیلوگرم نامنویس گردیدن توجه کنیم، موقعیت برای قیمتشو خیلی مساعد است اما پرتاب کردن نتوانست. از اون حالت به میان آمده و با اصول کمری فشار میارد. چون گفتیم اگر ما توجه کنیم به فهرست یا پهلوانانی که در وزن تا 71 کیلوگرم هستند، اینجا می توانیم یکی از مدعیان اساسی محمد عیسی رجب رو نامبر کنیم که این پهلوان واقعا هنر شایسته دارد و همزمان علی باقیوف هم این پهلوانانی هستند که مدعیان در این وزن به حساب میرن. اما این ورزش است، البته پیشگویی کردن هم اکثر وقت بدون نتیجه هم میماند، ولی پرتافت حلال از یک حالت بسیار هم موفق قیمتشو نوروز شایف نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان خیلی خوب استفاده کرد و پیروزی را هم در مرحله اولی رقابت ها به دست میارد. بسیار خوب درخشید در همین حالت. قیمتشو نوروز شایف از ولایت مختار کوهستان بدخشان به مرحله دومی رقابت ها می رود. اصولی سری سیوجی میگویم خیلی خوب استفاده کرد در همین حالت.
خب داوران عوض میگردند. алибек дилшодзода довари дараҷаи байналмилалӣ, довари марказ, довари рӯи гилем ва бо ҳамроҳи дигар доварони кунҷие ки инҷо рақобати навбатиро ҳакамӣ мекунанд. салмон алихонзода бо яктаки сафед аз шаҳри ноҳияи тобаи марказ бар муқобили сорбон холиқзода аз дастаи хатлон ду андари майдон мешавад. сорбон бо яктаки сабз рақобатро шурӯъ карданд. инам марҳилаи аввали рақобатҳо дар вазни то 71 килограмм аст. дарҳол инҷо мехоҳад салмон аз ҳалоки дарона истифода барад. ба ҳар ҳол талошаш имтиёзовар гардид. аз ҷониби довар имтиёзи бадан баҳогузорӣ шуд. амали анҷомдодаи салмон маълум аст ки ӯ аз дақиқаҳои аввал мехоҳад пешсаф бошад ва ба ҳайси рақами 1 дар майдон ҳунарнамоӣ кунад. агар мо таваҷҷӯҳ кунем ба чемпионатҳои гузаштаи солҳои қаблӣ, имсол ба пуррагӣ тафовут ҳаст дӯстони азиз, махсусан дар шумораи зиёди паҳлавононе ки барои рақобат исми худро номнавис карданд. ин чиз ҳам метавонад ки барои мураббиён имконияти васеъро барои интихоб ҳам ба миён биёрад ва махсусан рақобатпазирӣ дар миёни мураббиёни минтақаҳо ҳам бештар мешавад. чун медонем аллакай аз сартосари кишвар паҳлавонон барои ҳунарнамоӣ омаданд. имтиёзи паҳлӯ баргузор мешавад. фишоре ки аз ҷониби салмон алихонзода буд, намояндаи шаҳр ноҳияи тобаи марказ, аллакай пешсаф аст. дар ин дақиқаҳо ҳам бадан ва ҳам имтиёзи паҳлӯро дорад ки ин бартарии ӯро то ин дақиқаҳо нишон медиҳад. чун медонем дар соли гузашта нахустин чемпионати ҷаҳон баргузор гардида буд. воқеан бори аввал, қадамҳои аввал бисёр дар сатҳи даркорӣ буд. хоб огоҳӣ ба сорбон холиқзода ва боз имтиёзи баданро ҳам ба даст меорад салмон. чун мо дақиқаҳои аввал ҳам ишора кардем, ҳанӯз аз оғози ин рақобат салмон кӯшиш мекард ки ба ҳайси рақами 1 бошад дар ин рақобат ва ҳаминро ҳам то ин дақиқаҳо исбот кард ва пешсафии худро ҳам таъмин мекунад. таваҷҷӯҳ аз ҷониби сорбон барои ҳалоки дарона буд, вале ин ҳолатро ҳам салмон ба хубӣ пушти сар карда тавонист. мо чанд рақобате ки пушти сар шуд, ҳамагӣ дақиқаи пурраи ин рақобатҳоро истифода карданд. яъне пеш аз муҳлат танҳо як рақобат буд ки бо хориҷ кардани ҳариф паҳлӯ ва имтиёзи ҳалолро ба даст меорад салмон холиқзода аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобаи марказ ва рӯи худро ба марҳилаи дигар ҳанвор мекунад.
خب سفیدپوش دیواشتیچ اوستوپیریان بر مقابل حریفش احسان سفرزاده در میدان میشوند. هر دو هم البته تجربه خوب دارند، ولی دیواشتیچ اوستوپیریان که مکتب بزرگ را سپری کرده است، از مکتب بزرگی این سلاله گذاشته است، فکر میکنم که برتری را به دست خواهد داشت. سرعت این رقابت هم خیلی بلند است و موقعیت در حال خوب درخشید. در همین حالت امتیاز بدن را هم به دست میارد دیواشتیچ اوستوپیریان و کامرانشو به خاطر این عمل کردش هم خرسک میزند، یعنی دستگیری میکند دیواشتیچ را. و از سلوکی درونه اینجا میخواست استفاده کند دیواشتیچ، اما این نوبت موفق شده نتوانست. به هر حال همان عملی که در ثانیه های اول انجام داد او را پیشرفت میکند با یک بدن. خیلی مستحکم داشته است، با دست چپ از گریبانی حریف و تلاش میکند که موقع مساعد را جهت پرتاب کردن دریافت کند دیواشتیچ و این نوبت هم خیلی نزدیک بود برای گرفتن امتیاز در کاری. دیواشتیچ البته فرزند فریدون اوستوپیروف، نبیره اوستوپیروف، چون گفتیم از آنان سلاله بزرگی اوستوپیریان است و به همین خاطر شاید همون تجربه بسیار هم بالای پدر و عمک خود کامرانشاه را هم کسب کرده باشد. این را تا همین دقیقه ها ما مشاهده کرده ایستادیم که او پیشرفت است، ولی احسان هم چون تجربه دیده مسابقه های داخلی است شاید موقعیت را هم تغییر داده تواند. این نوبت هم به نتیجه شد، فشاری که از جانب دیواشتیچ بود. البته دسته ولایت سوخت هم همه وقت در مسابقه های داخلی چی در همه نمودهای گوشتین یک تیم مکمل است، یک دسته مکمل است که پهلوانانش هنر شایسته خود را هم نشان میدهند. آگاهی اکنون با احسان سفرزاده ایدم به خاطر کمفعالی بود، فشاری که از جانب دیواشتیچ است، الو که درونه را خیلی خوب استفاده کرد، ولی نقطه نهاییش چندان خوب نبود اوستوپیریان را. ولی برای احسان وقت هست، حالا اگر خواهد که نتیجه را تغییر دهد وقت هست. پایزنی میکند دیواشتیچ و گشته و برگشته همون حالو که درونه را استفاده میکند احسان، ولی تا کنون موفق نمیشود.
اینجا احسان هم یک حرکت بسیار زیبا رو هم میخواست انجام دهد. خب تنبیه اکنون با احسان. دیگر باید توکل کند احسان، چرا که کمفعالی دیگر برایش خطر دارد. احتمالی از روی گلیم خارج کردن هم هست. در صورت کمفعال بودن احسان در این رقابت از دقیقه های اول ما فعالی تنها یک نفر رو مشاهده کردیم. هرچند احسان سفرزاده در دو حالت میخواست از سلوکی درونه استفاده برد اما موفق نشد. گشته و برگشته دیواشتیچ استوپیریان فشار میارد. خب از وقتی اساسی ثانیه های به شمار ماندن و اینجا داور مرکز داوران کنجی را نزد خود دعوت میکند، مشورت میکند. گمان میکنم برای از میدان خارج کردن احسان سفرزاده به خاطر کمکاری یا کمفعالی که در این جریان داشت. خب چی نظر دارن اینجا؟ خب قرار نهایی خارج میگردد احسان سفرزاده و دیواشتیچ استوپیران. اینجا دست بالا میگردد و روی خود را به مرحله دوم هم هموار میکند. نماینده ولایت سوغد جفتی دیگر رقابت را آغاز میکنند. در مرحله اول برکت الله غفوروف سفید پوش از دسته دوشنبه یک، حریفش باشد سیاد شادیانوف از دسته خطلان دو. و اینجا اولین حرکت از جانب نماینده خطلان دو، امتیاز بدن برگزاری می شود. خیلی ماهرانه در اینجا فعالیت کرد یا عمل کرد سیاد و امتیاز بدن را هم صاحب گردید. بسیار هم با دلپوری اینجا رقابت کرده ایستاده است. سیاد با اثر زانو نشست، بسیار سرعت بلند داشت همین حالت ولی دستش رها شد. وگرنه خیلی موقعیت خوب و شاید پرتافت عالی هم میشد. ببینیم بیشتر قامت راست هنرنمایی میکند پهلوانی خطلان دو. تاکنون برای برکت الله غفوروف امکانیت پیدا نشده ایستاده است. آگاهی هم میگیرد سیاد. نباید با همین یک امتیاز بدن دیگر عقب نشینی کند یا کمفعال باشد نماینده خطلان دو، چون حالا وقت خیلی زیاد است. فشارهای برکت الله میتوانند که
натиҷаро дар ин рақобат ба кулли дигар кунад. саёд ин навбат ҳам сари зону нишаст, вале бенатиҷа буд. мавқеат ҳаст барои Баракатулло ва ҳалол. инҷо ҳалол ба ӯ гузорӣ мегардад. фишоре ки аз ҷониби Баракатулло Ғафуров буд. хуб, бале, нуқтаи ниҳоӣ ва ишора ҳам мекунад. инҷо Баракатулло Ғафуровро ғолиб эълон кард. довари рӯи гилем. хуб, ва ҳамин тавр Баракатулло Ғафуров дар ин рақобат пирӯз гардид. ва мо таваҷҷӯҳ мекунем дӯстони азиз ба зергурӯҳи дигар ки Муҳаммадисо Раҷабов яктаки сафед дорад. яке аз муддаёни асосии ин вазн бар муқобили Файзалӣ Муҳаммад Иқболи Файзалӣ аниқтараш. ва дарҳол инҷо Муҳаммадисо Раҷабов сари зону менишинад, вале кӯшиши аввали ӯ бенатиҷа аст. ва инҷо дар дақиқаҳои аввал ҳам Муҳаммад Иқболи Файзалӣ ҳам кӯшиш карда истодааст ки фишор биёрад. аз гиребон хеле мустаҳкам доштааст, пойзанӣ ҳам мекунад, вале гумон мекунам таҷрибае ки Муҳаммадисо дорад метавонад ки дар ин рақобат бартарии бештар дошта бошад. ва дарҳол ҳалуки беруна таваҷҷӯҳ аз ҷониби Муҳаммадисо Раҷабов. аммо ин навбат чизе ки ӯ мехост натавонист ва на рақобатро боз медорад инҷо довар. хуб, либосҳои худро ба тартиб даровард паҳлавони дастаи Душанбе 1. ва билохира тавонист дар ин ҳолат ки як дурахшиши хуб кунад Муҳаммадисо ва имтиёзи баданро соҳиб гардид. асари остини хеле мустаҳкам доштааст инҷо Муҳаммадисо. таваҷҷӯҳ бо сари зону ва имтиёзи ҳалол. воқеан танҳо бо фишори даст ҳаракат кардан ин хеле масъулият ё ҳунари волоро талаб мекунад ки Муҳаммадисо ба хубӣ аз уддаи ин баромад ва дасташ боло мешавад дар ин ҳолат. чун албатта мо тахминан карда будем, пешгӯям карда будем ки Муҳаммадисо Раҷабов муддаии асосӣ дар ин вазн аст ва аллакай дар рақобати аввали худ ин чизро нишон дод. бубинем танҳо
бо фишори даст сари зону нишаста партов кардан маҳорати бисёр ҳам баландро тақозо мекунад. خب اکنون تلاش مبارزه برای راه یافتن به مرحله بعدی هم شروع می‌گردد. شهریار اکرمزاده سفیدپوش بر مقابل حریفش مصلح‌الدین خیراللهیف از دسته خطلان یک نیروسنجی رو هم آغاز کردند. بسیار موقعیت خوب است برای شهریار ولی ضد حمله رو اینجا در حالت نه اینجا ما گمان کردیم که امتیازی حلال است اما پهلو اشاره میکند علیبک دلشاد زاده و رقابت ادامه میکند. واقعا در حالتی بسیار هم خوب قرار داشت شهریار ولی حریفش خیراللهیف این حالت رو به طور عالی اجرا کرد ضد حمله رو و بار دیگر هم همین موقعیت برایش پیدا شد اما این نوبت نه. همین گونه پرتوف‌های بسیار هم خوب نیروسنجی با سرعت تبدیل مخلصان هم هست. البته مخلصان رو بیدار میکند زود موقعیت رو پیدا میکند مصلح‌الدین اما این نوبت پرتوف کردن نتوانست. به هر حال فاول است نسبت به حریف. توجه شهریار اکنون از کمربند داشتند ولی این موقعیتی که با دو دست از کمربند یکی از میانی حریف می دارد برای مصلح‌الدین کمک خواهد کرد. ببینیم توجه بیشتری مصلح‌الدین تنها با یک اصول است. و الکی از این حالت یک مرتبه استفاده برد و دید که موفق شد و همین خاطر گشته و برگشته میخواهد که باز از همین اصول کار بگیرد. چون میدونیم چمپیونات ها از مهمترین با شکوهترین مسابقات داخلی به حساب می رود چرا که آنجا هیئت منتخب معین میگردد بهترین ها موقع پیدا میکنند. به همین خاطر رقابت ها هم در سطح درکاری و صفت بلند هم گذرانیده می شود. دایر میگردد پهلو نه و بدن عمل انجام داده مصلح‌الدین که قبلا پهلو بها گذاری شده بود اینجا باز پس گرفته می شود و با او امتیاز بدن می دهد. علیبک دلشاد زاده داوری روی گلیم و اینجا خیلی جواب ارزنده داشت شهریار اکرمزاده و امتیازی بدن. نتیجه ها برابر شد و فشار دیگر از جانب شهریار و باز بدن. هرچند در دقیقه اول چندان فعال نبود نماینده شهر دوشنبه ولی در دو حالت آخر میبینیم گشت پای هم دو مرتبه با گرفتن امتیاز بدن مشرف گردید.
یک بار دیگر ما میخوایم اینجا یادآور شویم که نسبت به دیگر نمودهای ورزش که در تاجیکستان مسابقه‌های داخلی برگزار می‌گردند، همه وقت همیشه در رشته گوشتینگیری مخلصان خیلی زیاد هستند. البته در گوشتین‌های میدانی این دیگر طرفی مسئله است، اما در مسابقات رسمی هم می‌بینیم که شماره زیادی مخلصان هنرنمایی می‌کنند، انیق‌تر شرکت می‌کنند و مخلصان دستگیری می‌کنند. بله، ثانیه‌های به شمار ماندن. دو بدن پیش صف میکند شهریار را و امکان راه یافتن به مرحله بعدی هم خیلی نزدیک است برای او. دیگر گمان میکنم که مسلیدین توکل میکند خواه و ناخواه برای جبران کردن امتیازی از دست رفته، ولی در این ثانیه های پایانی چیکار کرده میتواند او، در حالی که شهریار اکرمزاده اینجا دفاعش بیشتر هست و تمام. وقت هم به انجام رسید. دو بدن اینجا پیش صف میکند شهریار اکرمزاده رو و دستش بالا شد برای خود را به مرحله دومی رقابت ها هموار میکند. خب دوستان عزیز، بعد از دیدن همین نوارهای تکراری که پرتوفتای بسیار هم جالب بود، ما با بخش تبلیغ برمیگردیم و بعدا به مجموعه دانشگاه ملی.
бармегардем ба ҷараёни рақобатҳо. дӯстони азиз, Саидаҳтам Алимардонов сафедпӯш аз дастаи душанбе 1 бар муқобили ҳарифаш ғолиб Сатторов аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон нерӯсанҷӣ мекунанд ки аллакай як имтиёзи баданро ҳам ба даст овардааст Саидаҳтам Алимардонов, намояндаи душанбе 1. ва имрӯз албатта дӯстони азиз, як чизро мо бояд ёдовар шавем ки дар вазни 71 килограмм мо рақобатҳои бисёр ҳам арзанда, рақобатҳои диданиро хоҳем тамошо кард ва имтиёзи ҳалол. Саидаҳтам Алимардонов аз дақиқаҳои аввал фаъол буд ва билохира имтиёзи комилро ба даст овард, имтиёзи ҳалолро, ва ба марҳилаи дигар роҳи худро ҳамвор кард. ғолиб Сатторов аз ин ҷо дигар роҳи худро анҷом дод барои рақобатҳои баъдӣ. Албатта фурсат нест дигар барои намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. мубориза дар ин гелем барои марҳилаи дуюм ҷараён мегирад. Шоҳиҷаҳон Воҳидов сафедпӯш бар муқобили ҳарифаш Анвар Шаҳроми Анвар аниқтараш аз дастаи Хатлон 1 нерӯсанҷиро оғоз карданд. фишори аввали Воҳидов чун ҳарифро маҷбур кард ки ақибнишинӣ кунад. Шаҳроми Анвар бисёр аз гиребон дошт ҷиҳати партоф намудан, аммо муваффақ шуда натавонист дар ин ҳолат. ва сари зону асари остин таваҷҷӯҳи Шаҳроми Анвар. пойзанӣ Воҳидов ҳам талош барои нишастан бо сари зону, аммо муваффақ нашуд дар ин ҳолат. дар нерӯсанҷӣ ҳарду ин паҳлавонон чунин ба назар мерасад ки то ҳамин дақиқаҳо қувваҳо баробар ҳастанд. гаштаю баргашта ҳарду ҳам ҳарчанд фишор меоранд, вале токунун барои гирифтани имтиёз мушарраф нашуданд. огоҳӣ ба Воҳидов. имсол албатта як қатор аз мусобиқаҳои сатҳи дохиливу байналмилалӣ интизор ҳаст паҳлавонони моро дар риштаи гӯштингирӣ, ва хеле муҳим аст ки беҳтаринҳоро аз чемпионати Тоҷикистон
انتخاب کنه. یعنی مهمتر چی است؟ مهمتر آن است که نفران ارزنده چهره های ارزنده خود را نشان دهند و با هیئت یکچین کشور هم شامل گردند. هر دو هم اینجا آگاهی میگیرن و بدنی که شهرام انور به دست آورده بود تا همین لحظه او رو پیش صف نگاه می‌دارد. و انا همین حالت هم در بسیاری وقت با پهلوانان کمک میکند جهت گرفتن امتیاز. یعنی پای خود را شنگک میکنند و بعداً فشار به سمت قفا. بیشتری وقت اگر توجه کنید بیننده عزیز، پهلوانان ما یا سلوکی درونه یا سریزانو نشسته زیادتر همین اصول ها رو استفاده میبرند. آن برتری که با یک بدن دارد شهرام انور میخواهد من را نگاه بدارد. اگر فشارهای پای در پای واحدوف برایش کمک کنند پس امکانی تغییر دادن نتیجه هست، اما در این حالت چیزی نیست. داره هم اشاره میکند امتیاز نیست. بیشتر از همین اصول استفاده میبرد شهرام انور. در این رقابت شما مشاهده کردیم سریزانو می نشیند. خیلی خوب میداند اینجا واحدوف که ثانیه ها تا رفت پشت سر شوند بر سودی او نخواهد بود. به همین خاطر او بیشتر میخواهد فشار بیارد. اشاره هم میکند داور که لباسهای خود را به ترتیب دارانند، مخصوصا واحدوف و بعدا ثانیه های باقی مانده نیروسنجی را ادامه میدهند. گیرید میگوید داور تا انجام این رقابت خیلی ثانیه های کم ماندن، اما شهرام انور با یک بدن پیش صف است. نماینده خطلون یک. خوب واکنون تنبیه میگیرد اینجا شهرام انور و 2 ثانیه دیگر تا انجام وقت اساسی هم باقی مانده است. خب همینطور وقت هم با انجام میرسد. نماینده خطلان یک شهرام انور در این رقابت پیروزی را به دست آورد.
доварони ин рақобат ҳам иваз гардиданд. ҳам доварони кунҷӣ, ҳам довари рӯи гилем ва ҷуфти навбатӣ ба майдон ворид мешаванд. хуб, намояндаи шаҳри Душанбе, дастаи Душанбе 2 Муҳаммадисо Одиназода сафедпӯш ва ҳарифаш Парвиз Хушқаламов аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо либосҳои сабз. оҳо, инҷо хеле суръати баланд касб мекунад ҳанӯз аз дақиқаҳои аввал Парвиз, вале гапсари он аст ки бояд партофт анҷом шавад. аз гиребон мустаҳкам доштааст, аммо дасташро боз раҳо мекунад намояндаи Бадахшон ва бори дигар поизанӣ аз ҷониби Одиназода Муҳаммадисо. ғолиби ин ҷуфт дар марҳилаи дуюм бар муқобили Абдусаттор Қаландарзода ки дар даври аввал озод буд, ҳунарнамоӣ хоҳад кард. хуб, ин ҳолат шояд бошад мавқеият, фишор ҳам меорад Муҳаммадисо Одиназода, аммо дар он сатҳе набуд ки имтиёз баҳо гузорӣ шавад амали анҷомдодаи Муҳаммадисо. баъдан аммо ин навбат тавонист фишорро бештар мекунад ва ҳамин фишорҳои бештар ба камфаъолии ҳарифовар дарасонид ва огоҳиам мегирад Парвиз. хуб, аз пасгиребон як лаҳза дошт дар ин ҷо Муҳаммадисо ва партов ҳам мехост анҷом диҳад, аммо муваффақ нашуд дар ин ҳолат. барои он паҳлавононе ки дар ин вазн умуман дар мусобиқаҳои ҳам дохилӣ ҳам байналмилалӣ аллакай иштирок карданд, ин чеҳраҳои нав он қадар мушкилӣ эҷод намекунанд. доварони кунҷӣ ишора мекунанд ки амали анҷомдодаи Муҳаммадисо Одиназода баъдан баргузорӣ шуд ва инро ҳам довари марказ тасдиқ кард ва бадани дуюмро ҳам соҳиб гардид, яъне пешсаф гардид дар ҷиҳати имтиёз Муҳаммадисо Одиназода. агар мо як чизро таваҷҷӯҳ кунем, танбеҳ мегирад акнун Парвиз Хушқаламов. агар дӯстони азиз мо таваҷҷӯҳ кунем ба як омор ё ки як дигаргунӣ, баъд аз ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллӣ воқеан ҳам нуфуз, шаҳомат дар дохили Тоҷикистон ба куллӣ дигаргун шуд ва боз ҳазорҳо наврасону ҷавонони дигар рӯ ба гӯштини миллӣ оварданд ва
муҳимтар аз ҳама мусобиқаҳо ҳамакунун дар як чаҳорчӯбаи муайян дар як сатҳу сифати беҳтар роҳандозӣ мешаванд. новбаста ки дар кадом сину сол аст ё ки дар минтақаҳо баргузор мешавад, аллакай бо ҳамон тартиби муайян роҳандозӣ мешавад. яъне ин таъсири хуб гузошт ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллӣ ба рушду нумӯи ин риштаи аҷдодии мо. ва акнун фасли баҳор ҳам наздик аст. мавсими хуби мусобиқаҳои гӯштингирӣ ҳам шурӯъ мегардад, ки боз мухлисон метавонанд ки аз ҳунарнамоии паҳлавонони муваффақ ҳаловат баранд ва ба минтақаҳои мухталифи Тоҷикистон сафар кунанд барои тамошои рақобатҳо. аммо мусобиқоти расмӣ ҳам дар ин миён баргузор мегардад. мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ, чемпионатҳо дар синни соли мухталиф. аллакай имсол чун соли гузашта аввалин шуда дар деҳаи бульёни болои ҷамоати Исмат Шарифи ноҳияи Данғара мусобиқаи гӯштингирӣ дар як сатҳи баланд баргузор гардид, ки паҳлавонон аз кишвари Узбекистон ҳам ширкат доштанд. рӯзи 15-уми моҳи ҷорӣ буд, агар иштибоҳ накунам, ва ба оҳистагӣ ҳамин гуна мусобиқаҳои майдонӣ дар минтақаҳо шурӯъ мегардад. вале мо бармегардем ба ҷараёни ин рақобат, ки токунун пешсаф аст Муҳаммад Исо Одиназода ва довари марказ доварони кунҷиро ҳам назди худ даъват мекунад машварат барои камфаъоли Парвиз бошад ё чи амри дигар, ё барои аз майдон хориҷ кардани паҳлавони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. ва ҳамин тавр ҳам шуд. хориҷ мегардад Парвез Хушқаламов аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Муҳаммад Исо Одиназода аз дастаи Душанбе-2 роҳи худро ба марҳилаи дигар ҳамвор мекунад, ба марҳилаи дуним, ки бо Абдусаттор Қаландарзода ҳунарнамоӣ хоҳад кард. мухлисонам албатта пазмони рақобатҳои ҷолибтару беҳтар ҳастанд. аз ин тараф, аз дигар тарафи неч аз ҷойҳо дар маҷмӯъ аз ду тараф рақобатҳоро тамошо мекунанд мухлисон. хуб, дар ин ҷо бояд маъруф Асрорзода бар муқобили ҳарифаш Юсуф Нуриддинов ҳам дар ин майдон шавад. Юсуф Нуриддинов аллакай ба майдон ворид гардидааст, аммо ҳарифаш маъруф то кунун ба майдон набаромадааст. ва ин ҷо чӣ ишора мекунад? На, довар мехост ғолибиятро ба Юсуф Нуриддинов диҳад ва боз бале ҳамин тавр мешавад. аз сабаби набаромадани маъруф Асрорзода Юсуф Нуриддинов дар ин рақобат пирӯзиро ба даст меорад ва ба марҳилаи дуюми рақобатҳо мегузарад.
خب باقی ولی محمد نماینده ولایت سوخت سفید پوش و شمشیر سفرов از دسته دوشنبه دو با یک تک سبز نیروسنجی ها را آغاز کردند. باقی ولی محمد البته آن پهلوانی است که همیشه در مسابقه های گشتینگیری شرکت فعالانه دارد و بارها موفقیت ها را هم به دست آورده است. اما درباره شمشیر ما چندان معلوماتی کافی نداریم، ولی از هنر و میدانداری باقی ولی محمد من فکر میکنم که مخلصان هم آگاه هستند. آگاهی میگیرد شمشیر سفرов در دقیقه های اول به خاطر کم فعالیش. از الوکی درونه یک لحظه میخواست استفاده کند شمشیر، ولی نتوانست. سری زانو می نشیند، اما دستش رها شد. باقی ولی محمد را فشار را بیشتر میکند در این حالت پهلوانی سفید پوش، اما تا کنون راه های تسلیم کردن حریفش را پیدا نکرده ایستاده است باقی ولی محمد. بار دوم است که توجه برای استفاده از هلوکی درونه از جانب باقی ولی محمد موفق نیست. با جز آن هنرنمای بسیار خوبی که داشت محمد ایسا رجبov در این وزن که در حال پرتوف‌های بسیار هم جالب رو هم انجام داد. تا کنون ما با مثل همون عملکرد زیبا یا پرتافتی خوب رو هم ندیدیم. باقی ولی محمد از هیئت ورزشکاران ولایت سوخت در کنون پیشرفت می شود با امتیاز بدن. با این فشار دیگر از جانب باقی ولی محمد تنبه معلوم است که اینجا تنها فعالی یک نفر است، این هم باشد باقی ولی محمد و مجبور میکند که حریفش تنبه گیرد. هست موقعیت برای باقی ولی محمد بسیار مستحکم داشته است و توجه برای پرتافت. هرچند با یک بدن پیشرفت است باقی ولی محمد، ولی چندان همون تخمینی که ما داشتیم بالاخره توانست
аз ҳамон таҷрибаи баланди худ истифода кунад боқӣ вали муҳаммад ва дар ин рақобат пирӯзиро ҳам ба даст биёрад. хуб дӯстони азиз, ҳамакунун мо дар ин ҷо бо шумо хайри хуш мекунем. то марҳилаҳои нимниҳоӣ ва ниҳоӣ бармегардем ба ҷараёни рақобатҳо. хайр.
Olivier Nasimi Rajab of Ramadesh. Akram Zola, Kobe. Dari Bogor Olivier Nasimi namanya Syahri Dushman Shelabio So. Bagi negara kita bersama
Rivia Tasriya Kiramzoda Shahriyor. Dagli Miratania, dagli Mokuri Vole da Sina Mandesha, Mokuri Markas, Alfonso Bagile Gavakata Shala, Dagli Edis, Devastan Sotiro. Oramadei Khatmando Rasul Karamata. Ali Marko, Said Ahmad, Karim
Daremo poi con le persone di Dijon sotto la Charles Chambé.
Davacıdan Fatih. Davacıdan İsafet çıkarılıyor. Ali Xonzoda Salomon ayoli İstanbul Üniversitesi İsafet Gülşah.
дигар бора салом арз менамоем ба шумо дӯстдорону дилбохтагони гӯштингирӣ. гузориши мустақими худро мо идома медиҳем аз ҷараёни рӯзи аввали рақобатҳои чемпионати Тоҷикистон дар соли 2025. инҷо рақобатҳои вазни то 71 килограмм миёни мардон идома дорад, ҷое ки дар даври дуюм нерӯсанҷиҳо идома ёфта истодааст. боқӣ вали муҳаммад аз дастаи вилояти суғд ва рақибаш Фаридун Кароматов аз дастаи Душанбе 2 нерӯсанҷиро оғоз карданд. боқӣ вали муҳаммад дар даври аввал дар баробари рақибаш Шамшер Сафаров ғолибият ба даст оварда буд ва Фаридун бошад дар даври аввал озод буд. талошҳои ҳарду барои роҳ ёфтанд ба марҳилаи баъдӣ. ҳарду барои пайдо кардани мавқеят ва анҷом додани усулҳо дар ҳаракат ҳастанд. ҳарду талош доранд барои анҷом додани усулҳо. ҳаракат аз ҷониби боқӣ вали муҳаммад. имтиёзи бадан барои ӯ баҳогузорӣ карда мешавад. ва инҷо дигар бора ҳаракатро анҷом медиҳад. паҳлавон аз дастаи вилояти суғд ва як ҳаракати бисёр ҳам олиро анҷом дод ва имтиёзи паҳлӯро соҳиб шуд. пешсафиро дар ихтиёр мегирад ва кӯшишҳояш хубтар ба назар мерасад. аз ҳисоби таҷриба, аз ҳисоби анамон маҳорати доштааш боқӣ вали муҳаммад ҳунарнамои арзанда нишон дода истодааст ва ҳаракат дорад ки дар ин марҳила ҳам ғолибиятро ба даст биёраду ба даврҳои баъдӣ роҳ ёбад. новобаста аст пешсаф буданаш. боқӣ ҳаракат карда истодааст ки қабл аз анҷоми вақт дар ин нерӯсанҷӣ ғолиб гардад. ба хотири ҳаракатҳои нодурусташ ва Фаридун огоҳӣ нишон дода шуд ва ӯро мебояд ки ҳамин гуна талошҳоро зиёд намояд дар баробари рақиб, зеро ки пешсафӣ бар суди ва бубинед ки як партофти олӣ аз ҷониби боқӣ вали муҳаммад анҷом ёфт ва тавонист ки ғолибиятро дар ин давр ҳам ба даст биёрад. бисёр ҳалуки дарунаро хуб истифода кард то ба охир ҳаракаташро созмон дод ки
ҳаракати анҷом додааш ба ин нерӯсанҷӣ хотима бахшид. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна як усули зеборо истифода кард боқивали муҳаммад ва рақибро душона замин овард. сараввал ҳаллуки даруна буд ва сипас дар ҷараёни ҳаракати анҷом додааш истифода карду дигар бора ҳаракати берунаро анҷом дод ва ғолиб ҳам гардид. ҷуфти навбатӣ рӯи гилем омаданд. шоҳрухи абдусалом бо муминов абдуқодир. ин рақобати охирин дар ин марҳила аст. шоҳрух дар давраи аввал наҷмиддин давлатовро шикаст дода буд ва абдуқодир бошад дар давраи аввал озод буд. талошҳои ҳарду барои ғолиб омадан ё ин ки ғолиб гаштан аст. ҳам шоҳрух ва ҳам абдуқодир фишорҳоро дар баробари якдигар зиёд мекунанд. камкори муминов ба инобат гирифта мешавад ва барояш огоҳӣ нишон медиҳад. довари нерӯсанҷӣ наврӯз ҳалимов. барои иштирок кардан дар чемпионати имсола аз гӯшаву канори мамлакат теъдоди зиёди иштирокчиён номнавис гардиданд ва ин бисёр хуб аст ки рақобатпазирӣ бисёр олӣ сурат мегирад. новобаста аз он ки баъзе аз варзишгарони навкор ҳастанд, вале ба ҳар сурат барои онҳо имконият дода мешавад то ки ҳунару маҳорат ва он таҷрибаи доштаи худро хубтару беҳтар намоянд. идомаи қувозмоӣ ҳарду огоҳӣ доранд.
هم شاهرخ و هم عبدالقادر. حرکت از جانب شاهرخ، امتیاز بدن. حرکت ها را ادامه میدهند هر دو. امتیاز بدن دوم را برای شاهرخ نشان داد داور. سیومین بدن برای پهلوان دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز نشان داده شد و او لحظه به لحظه برای پیروزی را صاحب شدن نزدیک می شود. و ببینید که چگونه یک حرکتی عالی از جانب شاهرخ عبدالسلام انجام یافت که پهلو بها گذاری گردید و پهلو بازپس گرفته شد و امتیاز حلال برای شاهرخ عبدالسلام بها گذاری گردید. همین طور شاهرخ به مرحله بعدی راهش را هموار میکند. دو تن از چهره های سرشناس، محمد عیسی رجب با شهریار اکرم زاده، رقابت را آغاز نمودند. محمد عیسی یکی از نفرانی که برای عنوان قهرمان تاجیکستان را به دست آوردند در سال جدید، یکی از نامزدان اساسی به حساب می رود و شهریار هم یک نفری که هنر شایسته دارد و می تواند که در برابر محمد عیسی هنرنمایی خوب نشان بدهد. امتیاز بدن برای محمد عیسی در لحظه های اول به دست آمد
шаҳрёр талош карда истодааст ки уни соҳиби имтиёз шавад. идома меёбад қуввозмоӣ ва муҳаммад исо бошад бо як бовари том муборизаро идома медиҳад. ҳал ва инҷо ҳалоки беруна аз ҷониби муҳаммад исо. анҷом дода шуд. муҳаммад исо дар талош аст ва барои рақиб фишор меорад. бо як имтиёзи бадан ва як огоҳӣ рақобати ин ҷуфт бисёр пуршиддат ҷараён дорад. пойзаниҳо ва анҷом додани усулҳо бештар аз ҷониби раҷабов. созмон дода мешавад. шаҳрёр ҳам дар ҳаракат аст. фишорҳо аз ҳарду ҷониб зиёд мешавад. шаҳрёр ҳам дар талоши он аст ки соҳиби имтиёз гардад, вале бубинед ки чӣ гуна як ҳаракати олӣ аз ҷониби муҳаммад исо раҷабов анҷом ёфт ва тавонист ки бо як партофти олӣ ғолибиятро соҳиб шавад. ҳамин тавр ӯ роҳашро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор мекунад. ва таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна усули зеборо муҳаммад исо раҷабов дар дақиқаи охири қуввозмоӣ анҷом дод ва ғолибиятро ба даст овард. саи даҳтам али мардонов бо як таки сафед аст ва рақибаш шаҳроми анвар бошад бо як таки сабз.
ҳарду барои пайдо кардани мавқеият кӯшиш карда истоданд. саи даҳтам Али Мардонов, бародар яке аз паҳлавонони шӯҳратёри кишвар Саид Ҷамол Али Мардонов аз зери мураббигии Ризқиддин Раҷабов тамрин мекунад ва кӯшишу талошҳои ин чеҳра барои муваффақ шудан аст. тавонист ки дар даври аввал ғолиб Сатторовро шикаст бидиҳад. дар даври дуюм ҳам муваффақ шуд ки ғолибиятро дар баробари Раҷабали Каримов ба даст биёрад ва дар даври сеюм пешсафиро акнун дар ихтиёр мегирад. Али Мардонов Саид Ҷамол Али Мардонов ҳам аз канори майдон нишаста барои додараш маслиҳат медиҳад ки чӣ гуна ҳаракатҳо ва чӣ гуна усулҳоро дар баробари рақиб нишон бидиҳад. барои Шаҳром ҳам аллакай огоҳӣ нишон дода шудааст. идомаи қуввозмоӣ ҳаракатҳои ҳарду кам ба чашм мерасад. усулҳо аз ҷониби ҳам Саид Ахтам ва ҳам Шаҳром зиёда анҷом дода намешавад ва Саид Ахтам бо як имтиёзи бадане ки ба даст овард мисле ки бо он қазоват карданист ва худро аз ҳаракатҳои рақиб канор мегирад. ва ҳаракат карда истодааст ки вақт ба анҷом бирасаду ғолиб шавад. Шаҳром ҳам дар лаҳзаҳои поёнии вақт ва мисле ки аз хоби гарон бедор шуд ва ҳаракат карда истодааст ки имтиёзи аз даст рафтаро ҷуброн мекунад.
ҳамин гуна талошҳо ва ҳаракатҳоро агар аз лаҳзаҳои аввал Шаҳром анҷом медод, шояд натиҷаи дилхоҳашро ҳам ба даст меовард, вале чӣ илоҷ ки ӯ дар фурсатҳои поёнӣ талошҳоро зиёд карда истодааст. саи дахтаам бошад танҳо ва танҳо барои коҳиш ёфтани вақт ҳаракат мекунад. 6 сонияи дигар боқӣ мондааст ва ҳамин тавр дар ин марҳила ҳам саи дахтам Алимардонов ғолибиятро ба даст овард ва ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфт. Дар даври баъдӣ Алимардоновро як рақиби сарсахт Муҳаммадисо Раҷабов интизор аст. Муҳаммадисо Одиназода бо Юсуф Нуриддинов рақобатро оғоз намуданд. Муҳаммадисо ҳаракатҳоро дар лаҳзаҳои аввал зиёд карда истодааст. фишор меорад барои рақиб. дар бештари рақобатҳо шоҳид мешавем, ки паҳлавонон бисёр эҳтиёткорона мубориза мебаранд. эҳтиёткорона ба маъное, ки онҳо қадамҳои худро мавакак ки рӯи гилем мемонанд, як ҳаяҷон онҳоро фаро мегирад ва ҳамин хотир бисёр бо эҳсосоти баланд ва бисёр бо эҳтиёт мубориза мебаранд. барои Муҳаммадисо як огоҳӣ нишон дода шуд ва қувозмоӣ омаром идома дорад. идомаи қувозмоӣ ҳаракатҳои Одиназода зиёд мешавад. ва ӯ дар талош аст, ки ҳамин гуна барои рақиб фишорҳоро зиёд кунаду касби имтиёз дошта бошад.
нуриддинов ҳам дар баробари муҳаммадисо зиёд дар талош аст. ӯ низ баҳри ғолиб омадан кӯшиш мекунад. фишорҳои пайҳами муҳаммадисо одиназода билохира самар овард ва барои юсуф ҳам огоҳӣ нишон дод довар. одиназода фишорҳоро зиёдтар мекунад. озмоӣ идома меёбад. камтар аз 20 сонияи дигар то анҷоми вақт боқӣ мондааст. ҳарду як огоҳӣ барои ҳарду то ин лаҳзаҳо нишон дода шудааст. як огоҳӣ, вале имтиёзеро ба даст наовардаанд. ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад. ва 2 дақиқаи дигар вақти изофа ба қавли вақти тиллоӣ аст барои ҳам юсуф ва ҳам муҳаммадисо. ҳаракат ва кӯшишҳои муҳаммадисо зиёдтар аст. ҳаракатҳои муҳаммадисо зиёд ба чашм мерасанд ва шояд ҳаракатҳои пайҳами ӯро ба инобат бигиранд. доварон ва атрофи ба хулосаи ниҳоӣ расидан дилшодзода алибек доварони кунҷиро назди худ мехонад ва машварати онҳо барои қарори ниҳоиро баровардан ба охир мерасад ва хулосаи ниҳоӣ бароварда мешавад. идома медиҳанд. то озмоиро ба як имконияти дигар аст барои юсуф нуриддинов.
همینطور تنبیه برای یوسف نوریدین و غالبیت نصیب محمد عیسی دینزاده می شود و او به مرحله بعدی می رود. یک رقابت بسیار هم مشکل داشتند این دو چهره. رقابت نوبتین نیروسنجی باقی ولی محمد و شاهرخ عبدالسلام است که در این مرحله در وزن 71 کیلوگرم جریان میگیرد. موقعیت برای باقی ولی محمد. تلاش های هر دو تا حال ثمر نداده است. هم شاهرخ و هم باقی کوشش کرده ایستادند که صاحب امتیاز شوند. یک پایزنی خوبی از جانب شاهرخ انجام یافت. موقعیت خوب برای باقی ولی محمد و اینجا پای انجام دادن اصول حرکت کرد ولی حرکتش نتیجه آور نگردید. تو حال حرکت های هر دو نتیجه را به بار نمی آورد. اینجا اندکی برای شاهرخ شاید اندکی لد برداشته باشد.
ва ишора мекунад ки идома дода метавонад нерӯсанҷиро. як имтиёзи баданро то ин лаҳзаҳо боқивали муҳаммад ба даст овардааст. дастпарвари мактаби варзишӣ зарафшон аз вилояти суғд. ва бубинед ки чӣ гуна як партофтиёлӣ аз ҷониби боқивали муҳаммад анҷом ёфт ва тавонист ки дар ин марҳила ҳам ғолибиятро ба даст биёрад. таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна як ҳаракати олӣ ҳосили алоки дарунаро истифода кард. ва тавонист ки пирӯзиро дар ин марҳила ҳам моли худ намояд.
یک دو سه. دو. از رهبران دسته ها، از مسئولین، از بخش انتظامی فدراسیای گشتینگیری خواهش میکنیم که برای مشخص، مکمل و درست کردن هیئت ها کوشش سر وقتی را براه مانند و بعد چند دقیقه ما اشتراکچیان مرحله نیمه نهایی روز اولی چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به گشتینگیری را یک جای استقبال میگیریم. از مخلصان خواهش میکنیم در دالان و پادالان ها نیستند، جایهای آزاد در دو منطقه خیلی زیاد است، نشینید و چهره های ماندگار میدان امروزه گشتینگیری را انتظار شوید. از کارگردان پخش مستقیم تلویزیونی ورزش سلطان مراد خواهش میکنیم برای ثبت و در فرصت مناسب دریافت کادرهای مختصری رنگارنگ توجه کنند. خالد بخش تنظیمی استودیوی سیار، خالد آماده باشید. واحد بچه ها آماده هستند. بعد 30 ثانیه ما افتتاح این چهاربینی را با کفکوبی های شما استقبال چهره های ماندگار و موفق میدان امروزه را در چمپیونات گشتینگیری تاجیکستان یک جایه استقبال خواهیم گرفت. اینک فرصتی کفکوبی ما و شما فرا می رسد و با موسیقی متنتن چهره های موفق روز اولی چمپیونات گشتینگیری تاجیکستان را استقبال می گیریم.
و مخلصان گشتن ملی گشتنگیری. در مراسم افتتاحی چمپیونات امساله مملکت آید به گشتنگیری مهمانان عالی قدر حضور دارند که حالا با کمال احترام آنها را به شما معرفی میکنم. معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محمد طالب شاکرزاده. کارشناس متخصصی برجسته که گشتن ملی گشتنگیری ما را در عرصه جهانی خیلی معرفی کردند و در فدراسیون بین المللی گشتنگیری هم شخص مسئول و نمونم کوروش خسرویار، کاتب گنرالی فدراسیون بین المللی گشتنگیری، همزمان کاتب گنرالی فدراسیون گشتنگیری تاجیکستان عبدالله سعید خواجایف، رئیس فدراسیون گشتنگیری ولایت سوخت شاهین گلزاده، رئیس فدراسیون گشتنگیری منطقه رشت پهلوان سابق معروف کشور محمد صفا لایقزاده خالق. همه شما را بار دیگر به این کاخ محتشم خیر مقدم میگوییم. حضور مهمانان عالی قدر سرفرازی ماست. امروز ما با دستور و هدایت های سرور معظم ملت پیشوای محبوب ما محترم امام علی رحمان بر رشد به میدان گشتنگیری و باز هم کشف چهره های ارزنده جهت دریافت و تبلیغ و تشویق آن کمر همت میبندیم و سرور معظم ملت در پیام آخرین خویش هم به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان این نکته را ارائه کردند که جهانی شدن گشتن ملی تاجیکی باعث افتخار و شرف ماست و همزمان ما باید تبلیغ تشویق آن را در داخل و خارج کشور براه مانیم. این سخنان گوهربار پیشوای معظم ملت بار دیگر مسئولین را وادار می سازد که در زمینه رشد به میلان گشتن اجدادی تمام چاره های ضروری را در عمل پیاده نمایند. حالا با کمال احترام سخن اولی افتتاحی و تبریکاتی به معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محمد طالب شاکرزاده داده می شود. تشکر زیاد استاد عزیز. مهمانان ارجمند، ورزشگران، مربیان گرامی، پیش از همه من از نام خود و از نام رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه رئیس کمیته محترم گل احمدزاده ذوالفقار احمد همه شما را جهت اشتراک در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتنگیری که بین کلانسالان برگزار گردیده ایستاده است خیر مقدم میگویم و طور به همه ما و شما معلوم است ملت سربلند تاجیک در عرفه تجلیل بسیار جشن مقدس و تاریخی برای ملت یعنی 32مین سالگرد قوای مسلح جمهوری تاجیکستان قرار داریم و این جشن اجدادی همان را به شما مبارکباد میگویم و خدا کند که ارتش ملی ما همیشه پایدار، استوار و تأمین امنیت بی‌خطری شهروندان در کشور مثل همیشگی حکم فرما باشد. گشتن ملی گشتنگیری طی چند سال آخر می شود زیر سیاست پیشگرفته
варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон ва кӯшишу талошҳои ҳамешагии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон гомҳои устуворро дар дохил ва хориҷи кишвар гузошта истодааст. Яъне аллакай мо медонем ки мақоми байналмилалӣ гирифт. Соли сипаришуда барои миллати тоҷик бисёр соли таърихӣ буд, чун нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе доир гардид ки дар он иштироки бевоситаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва суханронии он кас дар нахустин чемпионати ҷаҳон доир гардид ки ман фикр мекунам барои рушду нумӯи минбаъдаи ин намуди миллии варзиш ҳам дар дохил, ҳам дар хориҷи кишвар як мусоидати хеле ҷиддиро роҳандозӣ мекунад. ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва барои рушди минбаъдаи гӯштини миллӣ, гӯштингирӣ якҷо бо Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ва Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон нақшаву ҳадафҳои назаррасро таҳризӣ намуда истодааст ва барои рушди ин намуди варзиш дар доираи тақвими ягонаи баргузории мусобиқаҳои оммавии варзишӣ чорабиниҳои мухталифи варзиширо нақшабандӣ кардааст ки мо марҳила ба марҳила доир шудани онро дар давоми соли 2025 аллакай зина ба зина, марҳила ба марҳила амалӣ намуда истодаем. ва ман боварии комил дорам бо таваҷҷӯҳ ва иродаи ҷавонону наврасони тоҷик ки бевосита меҳр, муҳаббати самимӣ нисбат ба намуди миллии варзиш доранд ва имрӯз мову шумо хуб эҳсос карда истодем ки дар тамоми манотиқи кишвар гӯштини миллии тоҷикӣ бо ҳар услубу хоси маҳаллӣ бо байнобат гирифтани тамоми нозукиҳои тоҷикона доир шуда истодааст. ва албатта ин аз таърихан бой будани намуди миллии варзиш, яъне ки гӯштини миллӣ, гӯштингирии мо дарак медиҳад. ман боварии комил дорам мо дар якҷоягӣ метавонем барои рушди минбаъдаи ин намуди варзиш талошҳои бештарро зоҳир созем ва ба натиҷаҳои назаррас ноил гардем. бори дигар он нафароне ки аз шаҳру навоии кишвар ба пойтахти азизамон шаҳри Душанбе ҷиҳати иштирок дар ин чорабинӣ ҳузур пайдо кардаанд, хайрамақдам мегӯям ва ба ҳайати доварон, масъулини чорабинии имрӯза хоҳиш мекунам ки қисмати нимфиналӣ ва финалӣ баргузории ин чорабинии имрӯзаро одилона, адолатона доварӣ кунанд. бигзор ғолиб нафаре гардад ки дар асл арзанда бошад. бори дигар сарбаланд, саодатманд бошед ва ҳузури шуморо як бори дигар хайрамақдам мегӯям. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ байни калонсолонро кушода гуфта эълон менамоям.
سپاس و تشکر به همه شما. به سرداور مسابقات، سرکاتب، راهبر داوران فدراسیون گشتنگیری تاجیکستان، به شخصیت‌های محبوبی که از تمام منطقه تاجیکستان، از ولایت مختار کوهستان بدخشان، از سوخت، از منطقه رشت، از شهرهای کولاب و باختر و دسته مکمل شهر و ناحیه‌های تابع مرکز، از پایتخت کشورمان شهر دوشنبه در این مسابقات شرکت فعالانه دارند. رقابت‌های جالب را ما بیشتر دیدیم. شماره یا تعداد زیادی گلدختران به گشتین اجدادی ما پیوستنش افاده یک بار دیگر صمیمیت و صداقت پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است که امروز تشکل طرز حیات سالم را و خصوصا احیای ورزش‌های باستانی ما را، گشتین اجدادی را امروز هم در مد نظر اول گذاشتن که جهانی شدن آن افاده غمخواری های پرزیدنت محبوب ما رئیس شهر دوشنبه و پرزیدنت فدراسیون گشتنگیری تاجیکستان و رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد که امروز تعداد مدعیان خیلی و خیلی زیادند. در وزنهای 60، 65، 71 میان مردان و در 5 وزن دیگر رقابت‌های نیمه نهایی میان بانوان باقی مانده است که با این شعر مردان و گلدختران محبوب برای رو ظفر آرزومندیم. یک کفکوبی صمیمانه ما و شما اکنون بعد از چند لحظه سبقت‌های حساس را تماشا خواهیم کرد. غالبی این چمپیونات تاجیکستان را در دومین چمپیونات آسیا آید به گشتنگیری معرفی میکند. این بزرگترین سخن است که با قدر و منزلت استقلالیت رسم و زحمت‌های پیشوای محبوب را همیشه قدر کنیم. به همه شما ظفر و کامگاری از خالد خواهش میکنیم با موسیقی معمولی متنتن هیئت دسته ها را به جایهای اوله خود گسل کنند.
Конгиша 1-2-3-4 15-30-32-99 310. خب همکنون دوستان عزیز رقابت‌های مرحله چهار یک نهایی هم شروع می شود. محمد عیسی رجبов سفید پوش دسته دوشنبه 2 بر مقابل سیدحتم علی مردانوف از دسته دوشنبه 1 نیروسنجی میکنند. این رقابت از همه جهت رقابت جالب و دیدنی خواهد بود. واقعیت است برای محمد عیسی و فشار اولی رو ما دیدیم که در این حالت بدون نتیجه بود. هر دو هم البته ارزنده هستند و امکانی راه یافتن به مرحله های بعدی رو هم دارند و چون میبینیم سیدحتم علی مردانوف هم اینجا خیلی فشار زیاد امتیاز بدن و محمد عیسی رجبов که ضد حمله رو بسیار خوب استفاده کرد در همین حالت. خب سیدحتم علی مردانوف لباسهای خود رو به ترتیب می درآورد و بعدا رقابت آغاز می گردد. خوب پیشرفتی همون با یک بدن بر جانب محمد عیسی رجبов است. یادآور می شویم که سیدحتم علی مردانوف برادر سید جمال علی مردانوف یکی از پهلوانان شناخته کشور است. این رقابت هنوز از دقیقه های اول سرعت بلند کسب میکند و اینجا کمی نخست فکر میکنم انگشت علی مردانوف به چشمان محمد عیسی برخورد که اشاره میشود که خوب است و رقابت را ادامه دادن میتواند. خوب 5 دقیقه البته خیلی زیاد است و امکان هم هست که بهترین ها در اینجا برای مرحله های بعدی نیروسنجی کنند و خاصتا این دو پهلوانی که تلاش دارند برای راه یافتن به مرحله نیم نهایی. باید یک بار توجه میکنیم برای تعیین نماینده محمد عیسی رجبов در مرحله اول فیضعلی محمد اقبال فیضعلی از دسته دوشنبه 1 رو شکست داد. در مرحله بعدی عیسی محمد جان ایسایف از دسته شهر نهایی تابع مرکز رو از صدی روی خود بیرون کرد و بعدا شهریار اکرمزاده رو هم در مرحله سیوم ناکام ساخت و چون میبینیم بر مقابل حریفش قرار میگیرد که الکی با 2 بدن پیش صف است محمد عیسی رجبов. خب علی مردانوف هم البته تجربه خوب دارد و امکان هم هست در ادامه که از حریف امتیاز ستاند، ولی تجربه غنی محمد عیسی امروز واقعا احساس شد و برایش تا این لحظه ها کمک هم کرده توانست. تا این مرحله راه یافتن علی مردانوف را به توجه میکنیم. در اول غالب ستارов را ناکام ساخت نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان.
ва баъдан Раҷабалӣ Каримов аз дастаи Душанбе дуро аз садди рӯи худ берун кард. Дар марҳилаи сеюм бошад Анвар Шаҳроми Анвар намояндаи Хатлон 1-ро ҳам маз ҳамин паҳлавон ноком сохт. Ва чун мебинем як қадами дигар барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоӣ, аммо рақиби хеле ҷиддӣ мавқеият буд барои Алимардонов, вале талоши Муҳаммадисо барои зидди ҳамла хубтар буд. барду ин амал имтиёз баҳо гузорӣ нашуд. استقلال اینجا بختیار کومیلوف اشاره میکند که قاعده بازی در مرکز میدان ویران شده است. خب تنها در این حالت سیدختم میتواند یا امتیازی پهلو و یا حلال رو به دست بیارد که حریفش را شکست بدهد، چرا که از جهت گرفتن امتیازی بدن خواه نخواه او از حریف خفا میماند. لباسهای خود را به ترتیب می درآورد سیدختم علیمردانوف و بعدا دوباره امر میکند که گیرید. ثانیه‌های پایانی وقتی اساسی و فشار اکنون در ثانیه‌های پایانی معلوم است که از جانب سیدختم بیشتر می شود و میخواهد امتیازهایی که از دست رفت او را جبران کند. تا کجا موفق می شود در این ثانیه ها فکر میکنم دیگر دفاع خوب هم میکند. محمدیسا رجبوف و باز امتیازی بدن را به دست میارد. و لکه 5 بدن گفتیم 5 بدن حکم یک پهلو رو دارد. الکی این پهلو هم حساب کرده خواهد شد برای محمدیسا رجبوف. 2-1 تمام. خب در این مبارزه بسیار هم سخت و سنگین بالاخره محمدیسا رجبوف روی خود را به مرحله نیم نهایی هموار میکند، اما سیدختم علیمردانوف باشد از این مرحله شکست خورد و نتوانست که برای نشانهای این مسابقه مبارزه برد. رقابت بعدی هم دوستان عزیز بسیار جالب و دیدنی خواهد بود. نماینده دسته دوشنبه 2 محمدیسا آدینه‌زاده با یک تک سفید بر مقابل باقی ولی محمد از دسته ولایت سوخت از مکتب ورزشی زرافشان نیروسنجی میکنند. این هم مرحله نیم نهایی است. غالب این جفت با محمدیسا رقابت میکند که این جفتی بعدی نفر بعدی که به مرحله نیم نهایی میرود با محمدیسا رقابتی دشوار خواهد داشت. باقی ولی محمد تجربه خیلی زیاد دارد در مسابقه های گشتینگیری، قبلا هم در گشتین جودو و گشتین کمربندی هم، حتی در گشتین سامبو هم، و امکان هم شاید بیشتر پیدا شود برای او که روی خود را به مرحله نیم نهایی هموار کند. در مجموع امروز از ولایت سوخت 17 نفر در چمپیونات تاجیکستان شرکت میکنند که 9 نفریان از مکتب ورزشی زرافشان است.
аз гиребон бисёр мустаҳкам доштааст инҷо боқӣ, вале муҳаммад ҳалло ки дарунаро мехоҳад истифода барад. вале одиназода ҳам бисёр устуворона ҳунарнамоӣ мекунад. Як лаҳза акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба роҳи таъин намудаи ҳарду ин паҳлавонон. огоҳӣ ба хотири камфаъолӣ ба боқӣ вали муҳаммад. хуб, муҳаммадисо одиназода сараввал Парвез Хушқаламов аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро шикаст дод. дар марҳилаи дуюм Абдусаттор Қаландарзода аз дастаи Душанбе 1-ро аз садди роҳи худ берун кард. дар марҳилаи сеюм бошад Маъруф Асрорзода намояндаи шаҳру ноҳияи тобеи Марказро. боқӣ вали муҳаммад бошад Шамшер Сафаров намояндаи Душанбе 1-ро дар даври аввал ноком сохт. дар марҳилаи дуюм Фаридун Кароматов аз дастаи Душанбе 2-ро аз садди роҳи худ берун кард. дар марҳилаи сеюм бошад Абдусалом Шоҳрухи Абдусалом аз дастаи шаҳру ноҳияи тобеи Марказ ва то ба инҷо роҳи худро ҳамвор кард намояндаи вилояти Суғд. албатта ин рақобат охирин ҷуфте аст ки ҳамаи паҳлавонони марҳилаи нимниҳоиро муайян мекунад. боқӣ вали муҳаммад дар рақобати қаблияш бар муқобили Шоҳрухи Абдусалом ҳамин гуна ҳунарнамоии хуб дошт. дар сонияҳои охир, дар дақиқаҳои охир бо як партофти бисёр ҳам зебо тавонист ки ҳарифашро ноком созад. боқӣ вали муҳаммад вале муҳаммадисо Одиназода рақиби ҷиддитар менамояд барои паҳлавони вилояти Суғд. шояд нисбатан ба боқӣ вали муҳаммад ҷавонтар ҳам ҳаст муҳаммадисо Одиназода ва ҳамон нерӯи ҷавонӣ имрӯз барояш кӯмак мекунад, чун каме хастагии боқӣ вали муҳаммад эҳсос мешавад. ва як пойзанӣ дошт дар инҷо муҳаммадисо Одиназода, аммо бенатиҷа. сонияҳои поёнӣ вақти асосӣ то кунун мо имтиёзро намебинем ба ҷуз он огоҳие ки ба боқӣ вали муҳаммад дод товари хуб, фишор бештар мешавад аз ҷониби муҳаммадисо Одиназода. ва дар ин сонияҳои поёнӣ агар яке аз ин паҳлавонон ҳадди ақал имтиёзи бадан бигиранд, пас кор дар ин ҷо ба охир хоҳад расид, вале ба ягоне аз инҳо муяссар намешавад. хуб, ҳамин тавр вақти асосӣ ҳам ба поён расид ва имкон доранд ки 3 дақиқаи дигар дар вақти изофӣ ҳунарнамоӣ кунанд. хуб, 2 дақиқа вақти изофа албатта барои ин паҳлавонон дода мешавад, чун солҳои қабл 3 дақиқа барои паҳлавонон дода мешуд. акнун 2 дақиқаи
илова гардида ғолиби ин ҷуфтро муайян мекунад ки яке аз идомаи рақобатҳо маҳрум мешавад, дигари роҳи худро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор мекунад. тӯлонитар шуда акнун ин рақобат. ва фишор инҷо аз ҷониби боқӣ вали муҳаммад. боқӣ вали муҳаммад бояд ҳарчи бештар фаъол бошад, вагарна агар танбеҳ бигирад, пас кор барояш хеле мушкил мешавад. ва довари марказ доварони кунҷиро назди худ мехонад. машварат барои кадом ҳолате? хоб, агар барои танбеҳ бошад, пас боқӣ вали муҳаммад кораш тамом. ё барои чи амри дигар. хоб, чизе нест. довар ишора мекунад ки рақобат бояд идома кунад. ва бисёр ҳаракати хуб аз ҷониби боқӣ вали муҳаммад. пойзане ки дошт, аммо ин навбат ҳам имтиёзовар нест, аммо камфаъоли ҳариф дар ин ҷо дида мешавад. огоҳӣ мегирад одиназода. агар ҳамин гуна фишорро зиёд кунад боқӣ вали муҳаммад, имкони бо танбеҳ ҳам пирӯзӣ ба даст овардан ҳаст. ва шояд чӣ ишора мекунад ин навбат довар боз доварони кунҷиро назди худ мехонад. машварат барои кадом қароре? ва ин шакли нодуруст доштан боқӣ вали муҳаммадро аз рӯи гилем хориҷ мекунад довар. ва муҳаммадисо одиназода бошад роҳи худро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор мекунад. талошҳои боқӣ вали муҳаммад бенатиҷа ва ӯ акнун бидуни медалҳо чемпионати тоҷикистонро тарк мекунад.
рамазон чилаев, аҳмадҷони абдусаттор, рӯзи муҳаммад абдураҳимов, парвиз боқиохунов, ҳоҷи мурод салоҳиддинов, садриддин ишанкулов, иззатулло файзуллоев, тимур ҳасанов, тимур мирзомуродов, ҳусейн якубов, умед қадимов ва сарбаробӣ даста бахтиёр خب اکنون توجه میکنیم و مرحله نیم نهایی وزن 60 کیلوگرم. سامان علموف سفید پوش بر مقابل احمد رستموف با یک تک سبز از دسته دوشنبه 2 نیرو سنجی میکنند. مبارزه برای راه یافتن به مرحله نهایی در وزن 60 کیلوگرم. سامان علموف هم البته بسیار تجربه خوب دارد، پهلوان بسیار با استعداد است و حریف هم تا به این مرحله راه یافتنش معلوم است که به سبب نخواهد بود. فشار هنوز از دقیقه های اول خیلی زیاد است. خب آگاهی اول با احمد رستموف نماینده دسته دوشنبه 2. از گریبان خیلی خوب داشته است اینجا سامان علموف. یک لحظه توجه برای اصول کمری بود ولی موفق نشد در این حالت. خب برحال فاول است. سامان علموف فاول است. و چگونه زیبا می درخشد در این حالت سامان علموف پهلوان دسته دوشنبه 1 چگونه حریف را غافلگیر کرد در همین حالت و امتیاز حلال را به دست آورد و اکنون می تواند که در مرحله نهایی وزن 60 کیلوگرم قرار بگیرد. سامان علموف توجه میکنیم به این لحظه که چگونه همین حالت را ثمرانک استفاده برد. اصلا این ضد حمله بود با فشار دست. حریف میخواست جای اصول کند و بر ضد حمله رقیب کار گرفت و همینطور موفق هم گردید سامان علموف. خب اسکندر محمد خواجه‌زاده سفید پوش
бар муқобили ҳарифаш ҷурахон амрохонзода дар марҳилаи нимниҳоӣ вазни 60 килограмм ҳунарнамоӣ мекунанд. хоб искандар инҷо як имтиёзи паҳлуро ҳам ба даст меорад. ҷурахон амирхонзода ва пеш мегузарад аз искандар муҳаммадхоҷазода. ғолиби ин ҷуфт бо сомон аламов дар марҳилаи ниҳоӣ рӯбарӯ хоҳад шуд. ҳарду мавқеият меҷӯянд. валакай дар оғози рақобат пешсаф шудани ҷурахон амрохонзода ӯро як каме ҳам албатта дилпур ҳам кард барои идомаи хуби рақобат, вале на чӣ гуна ҳалуки дарунаро самаранок истифода мекунад искандар муҳаммадхоҷазода. мо аз пешсафӣ ҷурахон амрохонзода мегуфтем, вале бисёр ҳам ҳамин ҳолат амалкарди олие дошт искандар муҳаммадхоҷазода ва бо имтиёзи ҳалол инҷо дастболо мегардад бар муқобили сомон аламов. ҳунарнамоӣ мекунад. хуб, ҷурахон амрохонзода бошад мақоми сеюмро дар чемпионати Тоҷикистон ишғол кард. бисёр дар сатҳи олӣ буд ҳамин амалкарде ки аз ҷониби муҳаммадхоҷазода буд. خب توجه میکنیم به مرحله نیمنهایی در وزن 65 کیلوگرم. این رقابت خیلی جالب خواهد بود. سرور عبدالشکورов سفیدپوش شهرنوحی توبه مرکز بر مقابل یاسین بابوکالونов از دسته دوشنبه نیروسنجی را آغاز کردند که این رقابت بسیار هم رقابتی جالب و دیدنی خواهد بود. خب در این نیروسنجی البته برای راه یافتن و مرحله نهایی سرور عبدالشکورов بر مقابل یاسین بابوکالونов نیروسنجی میکنند که هنوز از دقیقه های اول یاسین بابوکالونov امتیاز بدن را صاحب میگردد. مصفا آبی نور. خب چون در مورد یاسین میگفتیم که پهلوان نسبتاً البته
ҷавон аст ва ҳунари бисёр хуб ҳам дорад. Ёсин Бобокалонов ҳоло ба назди табибон гусел карда мешавад. Сарвар Абдушукуров бошад яке аз он паҳлавононе аст ки пайваста дар мусобиқаҳои гӯштингирӣ ширкат мекунад ва аз ҳисоби касби таҷриба бисёр ҳам паҳлавони дорои касбияти баланд ҳам ҳаст. мухлисонам албатта мунтазири рақобатҳои ҷолиб, партофҳои бисёр ҳам муҷаллои ин рақобатҳо ҳастанд. имрӯз дар вазни 65 килограмм ҳам довталабон хеле зиёд буданд. дар маҷмӯъ рақобатҳо то ба ин марҳила бисёр ҳам диданӣ сурат гирифт. хоб бармегардад Ёсин Бобокалонов. баъд нерӯсанҷӣ идома мекунад. ҳоло ки Ёсин пешсаф аст, маълум аст ки Сарвар Абдушукуров бештар ва бештар талош мекунад ки ҳамин имтиёзи аз даст рафтаро ҷуброн кунад. бале, хуб, ҳаракати Ёсинро мо дар ин ҳолат дидем. албатта он касбияти баланди бародараш Эмомалӣ Нуралӣ ки дар сабқатҳои ҷаҳонӣ буд, ман фикр мекунам ки дар якҷоягӣ тамрин кардан бо Ёсин Бобокалонов таъсири хуб ҳам расонидааст ба ин паҳлавони ҷавон ва метавонад ки дар ҳар ҳолат ҳангоми рақобатҳо худро ба таври даркорӣ нишон дода тавонад. аммо инро ҳоло вақт нишон медиҳад, чун Сарвар Абдушукуров хуб аст, ба ҳар ҳол таҷрибаи хуб ҳам дорад. на ин шакл аллакай ғайриқоида аст, чун дар гӯштингирӣ вақте ки аллакай дар замин паҳлавонон қарор мегиранд, дигар иҷозаи ҳаракат кардан ё амал кардан нест. Сарвар Абдушукуров бештар талош мекунад ки мавқеи хубро пайдо кунад барои партоф намудан, аммо Ёсин Бобокалонов бубинем дар ҳар ҳолат дифои хуб кардан метавонад ва талоши хуб ҳам дорад. албатта бори дигар ҳам инҷо тазҳиқ карда шуд ки нафарони муваффақи чемпионати Тоҷикистон, онҳое ки мақомҳои ифтихориро соҳиб мешаванд, ба мусобиқоти байналмилалӣ, махсусан ба чемпионати Осиё сафар бармегарданд аз ҳайати мунтахаби Тоҷикистон. ба ҳамин хотир ман фикр мекунам хоҳу нохоҳ барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ, умуман барои гирифтани нишонҳои тилло, рақобат хеле диданӣ хоҳад буд. талоши Ёсин Бобокалонов дар ин ҳолат. Ёсин Бобокалонов аз Фарух Собиров тамрин мегирад, мураббие ки воқеан ба омода кардани чеҳраҳои муваффақ машғул аст. аз боло доштан барои Ёсин бисёр муваффиқ аст, аммо ин чизро Сарвар Абдушукуров ба хубӣ медонад, зеро таҷрибадидаи майдонҳои гӯштингирӣ аст. хоб, сонияҳои охири вақти асосӣ, як бадан ҳамоно Ёсин Бобокалоновро пешсаф нигоҳ медорад ва ишора ҳам мекунад довар ки гӯштин гиред.
Сарвар Абдушукуров дигар таваккал мекунад. Инҷо шояд огоҳӣ ба Ёсин Бобокалонов. Бале, дигар камфаъол буд дар ҳамин сонияҳои охир. огоҳӣ мегирад ва Сарвар Абдушукуров ҳам ҳарифро ба худ наздик мекунад, вале имкони партов кардан нест. ҳаждаҳ сонияи дигар камтар то анҷоми ин қуввозмои боқӣ мондааст, аммо Сарвар Абдушукуров то ҳол мавқеъҳои заифи Ёсинро пайдо намекунад. خب همین طور وقتم به انجام میرسد. یاسین خیلی خوشحالی میکند و سرور عبدالشکورov نتوانست که روی خود را به مرحله نهایی هموار کند. مقام سوم را اشغال کرد. یاسین بابوکالونov باشد و مرحله نهایی رقابت ها برآمد. بار دیگر درود با اون نفرانی که امروز شبکه ورزش رو پیگیر بودن. و کنون ما برمیگردیم با عرصه رقابت های چمپیونات تاجیکستان در رشته گوشتنگیری که مرحله های نیم نهایی اما کنون شروع میگردند. خب در وزن 65 کیلوگرم همین حالا نیروسنجی آغاز میگردد. داوران هم اندر میدان شدند. داوری بین المللی علیبک دلشادزاده داوری مرکز است. خب همین طور داوران جایهای خود را اشغال میکنند. داوران کنجی و بعد از چند لحظه رقابت مرحله نیم نهایی در وزن 65 کیلوگرم آغاز میگردد. دو پهلوانی که اینجا مقابل همدیگر قرار میگیرند در رشته گوشتنگیری محبوبیت خیلی زیاد هم دارند. ابو مسلم قیومزاده سفید پوش بر مقابل حریفش مسلم بک کریموف با یک تکی سبز نیروسنجی میکند. مسلم بک کریموف دسته خطلان یک رو نمایندگی میکند. و ابو مسلم قیومزاده باشد دسته دوشنبه دو رو. این رقابت بسیار جالب خواهد بود. هر دو هم تجربه خوب دارند در رشته گوشتنگیری و مهمتر از همه شناخت خوب هم دارند. بارها واخوردن بر مقابل یک دیگر و در مسابقات بین المللی هم چه در رشته گوشتنگیری و در رشته جودو هم هر دو بیرون از کشور شرکت کرده بودند. یعنی تجربه دیده میدان های بزرگ هستند. اما اینجا گپ سر رقابت بین خود می رود که همین حالا کی میتواند روی خود را به مرحله نهایی هموار سازد. مسلم بک کریموف از جهت قوه بسیار هم البته برتری دارد از حریفش، ولی ابو مسلم قیومزاده باشد یک همان پرتافت های را انجام میدهد که واقعا دیدنی هستند. پایزنی از جانب ابو مسلم قیومزاده یک لحظه و موفق نشد. داورم اشاره میکند که گوشتین گیرد فعالتر باشد.
بار دیگر ما قبلا هم اشاره کردیم دوستان عزیز و بار دیگر هم میگویم که چمپیونات امسال واقعا هم از چمپیونات های قبلی به کلی تفاوت داشت، مخصوصا از جهت شماره اشتراکچیان و در بسیاری وزنها رقابت پذیر بودن. روز اول رو در نظر داریم، رقابت پذیر بودن نیروسنجی های امروزه. پایزنی از جانب ابو مسلم، اما چون گفتیم مسلم بک کریموف هم بسیار ایستادگی خوب میکند و چگونه زیبا درخشید در همین حالت امتیاز پهلو را به دست میارد مسلم بک کریموف. حلوک بیرونه رو بسیار هم ثمرانک استفاده میکند مسلم بک کریموف. در همین حالت بسیار خوب درخشید. اکنون پیش میگذرد دست حریف. دیگر فکر میکنم که ابو مسلم قیومزاده بیشتر در فشار است، حریف رو فشار میارد، اما ابو مسلم فکر میکنم برای حریف خیلی امکانیت کم رو میدهد. پیش صف است ابو مسلم، مسلم بک کریموف. تا با این مرحله راه یافتن ابو مسلم قیومزاده را اگر ما توجه کنیم، خوب سر اول اینجا بر مقابل عبدالرحیم سیدجانزاده پیروزی به دست آورد، نماینده شهر دوشنبه را ناکام کرد و بعدا نصرالله شاهنظرزاده از دسته دوشنبه دو را از صدر روی خود بیرون ساخت. در مرحله سوم رقابت ها باشد بهرام صوفیوف را هم از همین ابو مسلم قیومزاده ناکام کرد و روی خود را به مرحله نیم نهایی هموار ساخت و چون میبینیم بر مقابل یکی از پهلوانان بسیار هم پر تجربه مسلم بک کریموف رو بارو شده است ابو مسلم قیومزاده. و اینجا یک فشار دیگر امتیاز بدن رو به دست میارد مسلم بک کریموف. مسلم بک کریموف سر اول اکبر جان نیاززاده را ناکام ساخت، بعدا بر مقابل شعبان شاه محمدوف از دسته دوشنبه دو ظفر یافت. بعدا مسلم بک توانست که احکام میرزایف پهلوان شهر دوشنبه را ناکام سازد و روی خود را به مرحله نیم نهایی هموار کند. خیلی نزدیک است، هم امتیازی پهلو دارد و هم امتیازی بدن کریموف تا به مرحله نهایی رود بر مقابل یاسین بابا کلانوف تا نرنمایش را ادامه دهد. خب اینجا آگاهی میگیرد مسلم بک کریموف. و دیگر توکل میکند ابو مسلم قیومزاده برای گرفتن امتیاز، ولی دیگر مسلم بک با دفاع میگذارد و وقت رو هم نگاه میکند. خب یک ثانیه دیگر تا انجام این رقابت باقی مانده است.
خب همینطور مسلمبек каримов ба марҳилаи ниҳоӣ рафт. абу муслим қайюмзода бошад мақоми сеюмро ишғол намуд. таваҷҷӯҳ мекунем дӯстони азиз ба марҳилаи нимниҳоӣ дар вазни 71 килограмм. али боқиёв сафедпӯш аз дастаи хатлон 1 бар муқобили дилшод мисоков ҳунарнамоиро шурӯъ канд. дилшод мисоков душанбе 1-ро намояндагӣ мекунад. албатта таҷрибаи али боқиёв ё ҳунарнамоӣ сабку услуби ӯ ба ҳамагон маълум аст аз сулолаи бузурги боқиёвҳо ва талош барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ сурат хоҳад гирифт. ва чун мебинем оғози рақобат чандон сурати баланд надорад. ба ҳар ҳол ва дар ҳол аз ҳалоки даруна истифода мекунад. али боқиёв фишорро бештар мекунад бар ҷониби дилшод мисоков ва огоҳиам мегирад дилшод мисоков, чун ӯ камфаъол буд дар ҳамин ҳолат. ва ҳалоки дарунаро зуд мехоҳад истифода кунад али боқиёв. ва маълум аст ки дар ин нерӯсанҷӣ бартарӣ бештар бар ҷониби маҳз али боқиёв аст. умуман аз оғози ин рақобатҳо ки нерӯсанҷиҳо ҳанӯз аз соати 10 субҳ оғоз гардида буд, маълум буд ки дилшод бисёр ҳам инҷо хуб дурахшид аз ҳалоки даруна, вале нуқтаи ниҳоӣ чандон барояш ба таври даркорӣ набуд. خب علی باقیوف، محمدیسا رجبوف خب از نفرانی بودند که در وزن 71 کیلوگرم مدعیان اساسی و حساب می رفتند و تخمین ها هم خیلی نزدیک است که هر دو این پهلوانان در مرحله نهایی قرار بگیرند. اینجا شاید تنبیه باشد و دلشاد، بله تنبیه علاقه با دلشاد میساقوف. فشارهای پای در پای علی باقیوف حریف را مجبور میکند که تنبیه بگیرد و البته که این هم از تجربه علی است، ولی موقعیت داشت. بار دوم است که دلشاد میساقوف همین امکانیت خوب رو پیدا کرده میتواند، اما نقطه نهایی چندان خوب نیست. به هر حال آن انتظاریایی که شاید با آسانی شکست میداد دلشاد را از جانب علی باقیوف، آن چیز تا کنون به
назар намерасад. аз алуки даруна ва усули камарӣ ҳам инҷо истифода бурд Дилшод Мисоқов ва камфаъолӣ Али Боқиёв ҳам мушоҳида шуд ки довар ба ӯ огоҳӣ медиҳад. агар иштибоҳ накунам, ҳамин ҳоло ҳамин шабу рӯз Али Боқиёв дар хизмати модарватан аст. адои хизмати ҳарбӣ мекунад ва боз дар ин баробар дар мусобиқаҳо ҳам ширкат меварзад, ки ин бисёр ҷои ифтихор ҳам ҳаст барои як ҷавон, барои як варзишгар. имтиёзи баданро ба даст меорад Дилшод Мисоқов ва ӯ акнун бовари бештар пайдо мекунад аз худ, то бар муқобили Али Боқиёв ҳунари хубтари худро нишон диҳад. ҳоло вақт аст барои Али ҷиҳати тағйир додани натиҷа. вале Дилшод бояд эҳтиёт кунад, чун ӯ танбеҳ дорад. як иштибоҳ камфаъолӣ ӯ метавонад ки ба он оварда расонад, ӯро аз рӯи гилем хориҷ кунад. аммо хастагӣ ҳам дар қиёфаи Дилшод дида мешавад. мухлисон ҳам албатта инҷо ба паҳлавонон дастгирӣ мекунанд, садо мекунанд. сониҳаҳои поёнӣ аз вақти асосӣ ва пешсафӣ бар ҷониби Дилшод Мисоқов аст. то рафт сониҳаҳо пушти сар мешаванд. ин бар суди Дилшод аст. аммо то кунун Али Боқиёв ҷавоби арзандае надодааст ба ҳариф. ва ҳарду ҳам дар ҳамин сониҳаҳои охир ҳунари хуби худро нишон дода истоданд. ва Дилшод Мисоқов инҷо хеле хаста гардидааст. мавқеият барои Али Боқиёв, аммо на зидди ҳамларо хеле хуб истифода мекунад Дилшод Мисоқов, ки шӯру шавқи мухлисонро ба миён меорад. воқеан ирода ҳаст, ҳама вақт ба сӯи пеш ҳаракат кардан лозим, новобаста аз оне ки бар муқобили кӣ ҳунарнамоӣ мекунӣ. гап сари он аст ки иродаи бузург доштан дар кор аст. ва ҳамин тавр Дилшод Мисоқов дастболо мешавад. Али Боқиёв бошад мақоми сеюмро ишғол мекунад. Дилшод роҳи худро ба марҳилаи ниҳоӣ дар вазни 71 килограмм мебарад. бисёр рақобати хуб, рақобати арзандаву диданӣ буд. хуб, акнун муддаи асосӣ Муҳаммадисо Раҷабов сафедпӯш бар муқобили Муҳаммадисо Одиназода бо яктаки сабз дар вазни то 71 килограмм ё ки дар вазни 71 килограмм ҳунарнамоӣ мекунанд. ин рақобат ҳам бисёр диданӣ хоҳад буд. як муддаие ки мо мегуфтем аллакай шикаст хӯрд Али Боқиёв ва Муҳаммадисо Раҷабов бошад роҳи худро акнун бо қадамҳои устувор идома медиҳад барои
марҳилаи ниҳоӣ ки он ҷо дилшод мисоқов ғолиби ин ҷуфтро интизор аст. муҳаммад исо то ба ин марҳила бисёр дурахшиши олӣ дошт ва ҳариф ҳам маълум аст ки роҳ ёфтанаш то марҳилаи нимниҳоӣ бесабаб нахоҳад буд ва талош барои роҳ ёфтан ба даври ниҳоӣ. муҳаммад исо раҷабов сараввал файзалӣ муҳаммад иқболи файзалӣ аз дастаи душанбе 1-ро шикаст дод. намояндаи шаҳрноҳаи тобеи марказ исо муҳаммадҷон аз дасти ҳамин паҳлавон шикаст хӯрд. дар даври сеюм бошад. шаҳриёр акрамзода ҳам аз дасти муҳаммад исо шикаст хӯрд ва баъдан сайдаҳтам алимардонов ҳам дар як рақобати сахту сангин дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ аз муҳаммад исо ноком шуд ва то ин ҷо роҳи худро ҳамвор кард. муҳаммад исо ҳариф муҳаммад исо одиназода ҳам албатта роҳ ёфтанаш то ин давр аз маҳорату малакаи баланди ӯ дарак медиҳад ки тавонист роҳи худро то ин ҷо ҳамвор кунад, вале таҷрибаи бештар дорад муҳаммад исо раҷабов. خب محمد исо одиназода агар мо таваҷҷӯҳ кунем ба роҳи тай намудаи ӯ, ҳоло ҳамин ҳолатро мутаваҷҷӯҳ шавем ки бо чӣ анҷом меёбад. ҳарифро мехоҳад наздик кунад, вале зидди ҳамла қарор мегирад. муҳаммад исо одиназода ва муҳаммад исо раҷабов имтиёзи паҳлӯро ба даст меорад. муҳаммад исо одиназода парвез хушқаламов аз вилояти мухтои кӯҳистони бадахшонро дар рақобати аввалаш шикаст дод. баъдан абдусаттор қаландарзода намояндаи шаҳри душанберо ноком сохт. дар марҳилаи сеюм бошад маъруф асрорзодаро аз садди роҳи худ бардошт. дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ бошад боқӣ вали муҳаммадро ва ба ин давр омад. яъне ӯ низ рақобатҳои осонро сипарӣ накард. ин ҳолат санҷида мешавад. партофте ки аз ҷониби муҳаммад исо раҷабов буд, чаро ки алибек дилшодзода имтиёзи паҳлӯ ба ӯ гузорӣ кард ва ин ҳолат каме шубҳанок буд. ба ҳамин хотир ҳайати мушовара месанҷад ва чӣ аст. хоб ин ҷо паҳлӯ боз паст гирифта мешавад. имтиёзи бадан ба муҳаммад исо раҷабов. با سری زانو نشسته پرتاب میکند که اکنون این نوبت 100% امتیازی پهلو است برای محمد исо раҷабов. албатта пайваста дар тамрин аст ва як сабки хуби гӯшингирӣ ҳам дорад муҳаммад исо раҷабов ва ин ҳолат ҳарчанд муҳаммад исо одиназода фишор овард, вале дарҳол худро раҳо карда тавонист аз ин вазъияти мушкил
محمدیسا رجبов. شماره زیاد بود در مجموع، در وزن 71 کیلوگرم نزدیک به 40 نفر که این البته شماره خیلی خیلی زیادی پهلوانان رو سرجم کرده بود وزن 71 کیلوگرم و در این حالت انتخاب بهترین ها هم آسان خواهد شد، چون ما قبلا هم اشاره کردیم که دیگر ما اکنون به مثل 5-6 سال قبل در گوشین های داخلی نبود، در سطح بین المللی در سطح جهانی اکنون دیگر برآمد میکنیم. و همین خاطر مستحکم کردن هیئت منتخب خیلی و خیلی ضرور و مهم است و این چیز از چمپیونات های تاجیکستان منشأ میگیرد که بهترین ها انتخاب گردند. ثانیه‌های خیلی کم موندن، یک پهلو یک بدن پیشرفت میکند محمدیسا رجبов را. هم دفاع خوب دارد و هم در دلخواه حالت میتواند که برای پرتاب کردن موقع بیابد. خود محمدیسا رجبов ببینیم در حال سر زانو نشست، اما این نوبت به نتیجه 4 ثانیه فکر میکنم این تقدیر رقابت رو حل نخواهد کرد. خب تمام، همین طور نیروسنجی این پهلوانان دو محمدیسا به انجام رسید. غالبیت را محمدیسا رجبов به دست آورد که روی خود را به مرحله نهایی برد. محمدیسا دینزاده باشد مقام سوم را در وزن 71 کیلوگرم اشغال نمود. اکنون توجه میکنیم به رقابت بانوان وزن 52 کیلوگرم. اهلیه مومینووا با یک تک سفید در اکران های ما و شما است. حریف او باشد شرافت عطایeva از دسته خطلان 2. مرحله نیم نهایی در وزن 52 کیلوگرم بانوان و غالب این جفت به مرحله نهایی روی خود را انوار میکند. خواه نخواه تجربه اهلیه مومینووا خیلی بلند است و میبینیم که شرافت عطایeva چگونه ایستادگی میکند بر مقابل اهلیه مومینووا. فشار اول به نتیجه موقعیت میجوید اهلیه مومینووا و نزدیک بود برای پرتاب کردن، اما این نوبت هم موفق نشد و به خاطر تکیه گذاشتن به شرافت عطایeva داور آگاهی میدهد. فشار اهلیه بیشتر شد.
اهلیه مومینова هم تا حال در گذشته گشتین جودو کشور ما را نمایندگی میکند و با اصول سری سیفجی و اصول کمر بسیار پرتافتی خوب داشت. اهلیه مومینова امتیاز حلال را صاحب می شود، روی خود را به مرحله نیم نهایی هموار میکند. شرافت عطایeva باشد مقام سیوم را اشغال کرد. بسیار پرتافتی عالی از جانب اهلیه مومینова. ҳайати доварони рӯи гилем ҳам иваз мешаванд. خب موقع خود را اشغال میکنند، جایهای خود را اشغال میکنند داوران. توجه به وزن 57 کیلوگرمی بانوان میکنیم در مرحله نیم نهایی. بعد این گفته تحریک نظر و جمعات الگوی و فضیلت وزن 70 کیلو نظر و جمعات الگوی و فضیلت باید یک سفید شویدن خلندر باید یک صاف ماهیلا سفر باید یک سفید شویدن خلندر باید یک صاف ماهیلا سفر خب توجه میکنیم به نبرد بانوان وزن 70 کیلوگرم شویده قلندرова با یک تکی سفید بر مقابل ماهیره سفرова هنرنمایی میکنند. ماهیره سفرова با یک تکی سبز هنرنمایی دارد. این مرحله نیم نهایی است برای راه یافتن به دور نهایی وزن 70 کیلوگرم.
шоида қаландарова албатта бартарӣ бештар дорад аз ҳариф. огоҳии аввал ба ҳарифию моҳира сафарова ва як ҳаракати шоида барои ҳаллуки даруна ва ин ҷо такя гузошт, фикр мекунам, ё ки аз пой дошт. танбеҳ мегирад моҳира сафарова. бисёр хуб аст ки ҳамакунун сол аз сол дар риштаи гӯштингирӣ бонувон ҳам зиёд мешаванд. махсусан дар чемпионат бонувони зиёд ширкат доранд ва имтиёзи ҳалол. шоида қаландарова сари зону нишаст ва ҳарифро партов кард ки ин ҷо имтиёзи ҳалол аст. хуб, ҳамин тар шоида қаландарова дастболо гардид. моҳира сафарова бошад мақоми сеюмро дар вазни 70 килограмми бонувон ишғол намуд. خب توجه به رقابت دیگری بانوان در وزن 70 کیلوگرم مرحله نیم نهایی جانانه نظرова از دسته خطلوندو و فضیلت گلبویова از دسته دوشنبه یک برای راه یافتن به مرحله نهایی نیروسنجی میکنند برای رقیب شویده قلندرова گردیدن. فضیلت گلبویова و جانانا نظرова زیاد در مسابقه ها روبرو می شوند و برتری بیشتر بر جانب جانانا نظرова از جانانا. البته در گوشتینگیری هنری شایسته دارد، خود را به طور ارزنده هم نشان میدهد، ولی فضیلت گلبویова باز نتوانست، باز ناکام شد است. حالا که بیرونه استفاده کرد جانانا نظرова و توانست که فضیلت گلبویова را با یک پرتافت بسیار هم عالی شکست بدهد. خوب، فضیلت گلبویова مقام سوم را اشغال میکند و جانانا نظرова باشد به مرحله نهایی می رود که بر مقابل شویده قلندرова هنرنامه میکند. این نیروسنجی جالب و دیدنی خواهد بود. خب، جانانا نظرова بر مقابل شویده قلندرова رقابتی جالب خواهد بود.
дӯстони арҷуманд, мухлисону ҳаводорони гӯштини миллӣ, ин намуди аҷдодӣ таваҷҷӯҳ мекунем ба марҳилаи ниҳоӣ вазни 60 килограмм. хуб, ҳайати доварон аллакай маълум гардиданд. Хусравшоҳ Шоев, Алибек Дилшодзода ва Искандари Убайдуллоҳ. Ин се доваре ки рақобати марҳилаи ниҳоӣ вазни 60 килограммро ҳакамӣ мекунанд. Алибек Дилшодзода довари рӯи гилем ва доварони кунҷӣ, чун гуфтем Хусравшоҳ Шоев ва Искандари Убайдуллоҳ. Аниқтараш хуб, нерӯсанҷӣ оғоз мегардад. Дӯстони арҷуманд, Сомон Аламов сафедпӯш, хуб, Искандар Муҳаммадхоҷазода бо яктаки сабз намояндаи вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон мубориза барои нишони тилло оғоз мегардад. 5 дақиқа дар ихтиёр дорам, 5 дақиқае ки талош, мубориза ва нерӯсанҷӣ арзанда барои ба даст овардани нишони тиллои чемпионати Тоҷикистон. ҳарду ҳам то ба марҳилаи ниҳоӣ рақобатҳои бисёрам ҷолибу диданиро ба миён гузоштанд ва ҳамакунун гап сари унвони қаҳрамонӣ меравад. Сомон Аламов ҳамон шакли бисёрам хуби гӯштингире ки аз боло медорад ва мавқеият барои партов кардан ки бештари вақт Сомон Маҳмадбеков дар риштаи ҷудо истифода мебарад. аз ҳамон мавқеъ имрӯз хеле зиёд истифода кард ва муваффақ ҳам гардид. такя гузоштан, гурехтан, ин барои Искандар Муҳаммадхоҷазода огоҳии аввалро овард. хуб, бисёрам фишори зиёд оварда истода Сомон Аламов ва инҷо имтиёзи баданро ҳам ба даст меорад. Сомон Аламов аз дастаи Душанбе 1. Сомон Аламов дар марҳилаи нимниҳоӣ як рақобати бисёрам хуб дошт бо Аминҷон Холов, ки ӯро ноком сохт ва ба марҳилаи ниҳоӣ омад. аммо Искандар Муҳаммадхоҷазода бошад, тавонист бо шикаст додани Ҷурахон Амрохонзода рӯи худро ба инҷо ҳамвор кунад. на инҷо ишора мекунад довари рӯи гилем ки имтиёз ба ӯ гузорӣ намешавад. вале ба ҳар ҳол Сомон Аламов пешсафии худро ҳамоно идома медиҳад. мавқеият ҳаст ва таваҷҷӯҳ барои ҳалоки дарона, аммо ин навбат на. ба ҳар ҳол як бадан дорад Сомон Аламов. дар вазни 60 килограмм муддаиён имрӯз хеле зиёд буданд ва чун мебинем аз миёни анқариб 40 нафар ду паҳлавони арзандаи ин вазн ки ҳамакунун онҳоро мо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ хоҳем дид ва ин марҳила рӯи худро ҳанвор карданд. пойзанӣ аз ҷониби Муҳаммадхоҷазода, вале бубинед ҳамон мавқеияте ки Сомон Аламов ҳарифро дур мекунад аз худ, намегузорад ба Муҳаммадхоҷазода ки иҷрои усул намояд. ин ҳам албатта як шакли хуби майдондорӣ аст ки ҳамон доштану ҳарифро наздик ба худ нагузоштан, ин ҳам албатта бартариро нишон медиҳад. аммо дар сурати оне ки худ амал кунед, худ барои гирифтани имтиёз талош кунед. бибинем чӣ гуна мустаҳкам аз пойҳои Сомон Аламов ки пойзани Муҳаммадхоҷазода барояш таъсире ҳам нагузошт. пай дар пай пойзаниҳо. ва дар аксар ҳолат ҳамин гуна суръати
баланд ҳам доштанд, яъне каме саросима ҳам шуданд. Хатар дорад Искандар Муҳаммад Хоҷазода аз ҳалоки дарона ҳам истифода кард, аммо ба таври даркорӣ на. Сомон Аламов яктаки худро ба тартиб медарорад. он нафароне ки албатта ва фишор аз ҷониби Сомон Аламов, он нафароне ки ба гӯштини миллӣ муҳаббати зиёд доранд, имрӯз ҳанӯз аз оғози мусобиқа, ҳанӯз аз оғози ин рӯз дар ин толор буданд ва то ҳамин ҳоло паҳлавононро дастгирӣ мекунанд. барои Искандар Муҳаммад Хоҷазода вақт ҳаст, агар ӯ хоҳад ки натиҷаро тағйир бидиҳад. ана кунун то рафт, ман фикр мекунам ки фишори Искандар Муҳаммад Хоҷазода бештар мешавад. ин аллакай эҳсос шуд. Сомон Аламов огоҳӣ мегирад, чун сонияҳои охири вақти асосӣ ҳам шурӯъ шуд. фишор хоҳу нохоҳ аз ҷониби Муҳаммад Хоҷазода бештар мешавад ки ӯ ҳадди аққал ҳамон имтиёзи бадане ки аз даст дод ҳамонро баргардонад. бибинем сари зону нишаст дар ҳол, вале партофташ бенатиҷа. фишори Муҳаммад Хоҷазода то кунун натиҷа намедиҳад, аммо танбеҳ мегирад ӯ ба хотири он такя гузоштанаш. хоб сониҳаҳо то рафт ба анҷом мерасанд. Сомон Аламов бо як бадан пешсаф аст. 6 5 4 3 2 1 тамом. қаҳрамони Тоҷикистон, чемпиони Тоҷикистон дар соли 2025 оид ба гӯштингирӣ дар вазни то 60 килограмм Сомон Аламов инҷо дониста мешавад аз дастаи Душанбе 1. бисёр хуб дурахшид Сомон Аламов ва Искандар Муҳаммад Хоҷазода бошад мақоми дуюмро ишғол кард ва барандаи медали нуқраи ин мусобиқа гардид. ҳамин тавр дӯстони азиз, ҳаводорони гӯштини миллӣ гӯштингирӣ, таваҷҷӯҳ мекунем ба марҳилаи ниҳоӣ барои ба даст овардани нишони тиллои вазни 65 килограмм. хуб, дар мубориза барои ба даст овардани нишони тиллои ин вазн ду паҳлавони ҷавон
روی همدیگر قرار میگیرند. یاسین باباکالونов پهلوانی سفیدپوش بر مقابل مسلمبек каримов намояндаи дастаи хатлон як андари майдон мешаванд. мубориза барои ба даст овардани нишони тилло. аввалин расидшо аз ҷониби ёсин бобокалонов. чун мо қаблан ҳам ишора кардем, муслимбек каримов таҷрибаи зиёди майдондорӣ дорад, аммо ёсин бобокалонов ҳамакунун қадамҳои устувори худро мегузорад дар арсаи майдонҳои бузург. ва ин ҷо ду нафаре ки воқеан арзандаи марҳилаи ниҳоӣ буданд. ёсин бобокалонов сараввал хушдил назаровро ноком кард. дар марҳилаи сеюм, дар марҳилаи дуюм бошад мираҳмад, шаҳриёри мираҳмадро аз садди роҳи худ берун кард. дар марҳилаи сеюм намояндаи дастаи хатлон як меҳроҷиддин раҷабовро ҳам ноком сохт ёсин. дар марҳилаи нимниҳоӣ бошад сарвар абдушукуровро ҳам аз садди роҳи худ берун кард. ва роҳ ёфтани муслимбек каримов ба ин марҳила чунин буд: ӯ сараввал акбарҷон ниёззодаро шикаст дод, баъдан файзалӣ амиршоҳи файзалиро аз садди роҳи худ берун кард. дар марҳилаи сеюми рақобатҳо бошад абу муслим қаюмзодаро ҳам ноком сохт. дар марҳилаи нимниҳоӣ бошад муслимбек каримов дар як рақобати бисёр ҳам диданӣ тавонист аҳком мирзоевро ҳам ноком созад. ва чун мебинем мубориза барои нишони тиллои ин вазн ҷараён дорад. хоб муслимбек ба назди табиб равон карда мешавад ва ин бошад ёсин бобокалонов дар экранҳои мови шумо аст ки роҳи таъин намудаи ӯро бароятон гуфтем. мухлисон ҳам албатта бубинем аз қишрҳои гуногуни ҷомеа ҳастанд, ҳам наврасону ҷавонон ва ҳам пирони рӯзгордида ҳам бубинем мӯйсафедон ҳам ин ҷо хеле зиёд ҳастанд. барои дастгирии паҳлавонон омаданд. خب дар ин маврид мо мехоҳем як бори дигар аз ҷаҳонишавӣ, гӯштини миллӣ, гӯштини аҷдодӣ ёдовар шавем, ки воқеан шукӯҳу шаҳомати ин варзиши аҷдодии мо акнун ба гӯши ҷаҳониён рафт. имрӯз дар зиёде аз кишварҳои ҷаҳон аллакай гӯштини моро меомӯзанд, федератсияҳо ташкил карданд ва бо ибораҳои аз ҳама зебои тоҷикона гиред, истед, паҳлӯ, ҳалол ва дигар он ибораҳое ки дар гӯштин ҳаст дар анқариб тамоми ҷаҳон садо медиҳад. инам муаррифии фарҳанг аст. талоши ёсин бобокалонов имтиёзи баданро меорад барояш.
خب مسلمبек гарчанд мехоҳад ҳарифро наздиктар кунад ба худ, вале баръакс Ёсин Бобокалонов дар ҳол партоф мекунад, аммо хеле ин ҳаракаташ сустар буд. бисёр мавқеи хуб аст барои Ёсин Бобокалонов, ҷиҳати оне ки усули камарӣ ё усули сари севҷиро истифода барад. Муслимбек акнун такя мегузорад ва огоҳӣ мегирад. ҳарчанд таҷрибаи зиёд дошт Муслимбек, то кунун бар муқобили Ёсин Бобокалонов эҳсос намешавад. ва мегирад инҷо имтиёзи баданро. баробарӣ дар инҷо таъмин мегардад, дида мешавад. ҳардуам бадан доранд, вале барои тағйир додани раванди рақобатҳо ҳоло вақт ҳаст. ҳамин сонияҳое ки сипарӣ мешаванд имкони тағйир додани ин натиҷаро ҳам доранд, вале на ин шакл аллакай довар истед гуфта буд, рақобатро боз дошта буд. ва дуюм ин ки вақти ҳариф ба замин афтод ҳаракат кардан мамнӯъ аст дар гӯштингирӣ. хуб, дар муддати кӯтоҳ албатта ки он барномаҳои мушаххасро Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон рӯи даст гирифт, воқеан муваффақ шуда тавонистанд бо дастгириҳои бевоситаи ҳукумати кишвар, махсусан пешвои Муаззами миллат ва раиси шаҳри Душанбе ҳам гӯшти нимо ҷаҳонӣ шуд ва ҳам барои ҳарчи бештар оммавияту рушди ин ришта заминаҳои мустаҳкам гузошта шуд ва он тими бузурге ки Федератсияи гӯштингирӣ таъсис доду фаъолият намуданд, воқеан ба як дастоварди бузург ҳам ноил гардиданд. зеро орзуи ҳазорсолаҳои мардуми тоҷик буд то гӯшти нимо ҷаҳонӣ шавад ва мо ӯро дар майдонҳои ҷаҳонӣ бубудем ва ҳамин тавр ҳам шуд. аллакай намояндагони 65 кишвари ҷаҳон, агар иштибоҳ накунам, ё 63 кишвари ҷаҳон соли 2024 дар чемпионати, дар нахустин чемпионати ҷаҳон ба Тоҷикистон омаданд, ҳам аз урфу одати мардуми мо ва ҳам аз ин варзиши аҷдодии мо бархурдор шуданд. дар сонияҳои охир боз як бадани дигарро ҳам ба даст меорад Ёсин Бобокалонов, вале довар мехоҳад ин ҳолатро як бор тафтиш кунад, баъдан қарори ниҳоиро барорад. хоб, инҷо фикр мекунам он бадан кифоя буд. ҳоло инро албатта вақт нишон медиҳад, аммо бадан кифоя аст, фикр мекунам паҳлӯ нест. хуб, бале, ҳамин тавр ҳам шуд. бадан ба огузорӣ гардид ва ҳамин тавр вақт ба анҷом мерасад. паҳлавони бисёрам бо таҷрибаву қавиирода Ёсин Бобокалонов тавонист нишони тиллои вазни 65 килограммро ба даст биёрад. Муслимбек Каримов барандаи медали нуқраи ин вазн гардид. ҳарчанд нерӯсанҷӣ хеле тӯлонитар шуд, вале билохира муваффақ ҳам шуд Ёсин Бобокалонов. марҳилаи ниҳоӣ вазни то 71 килограмм акнун боқӣ мемонад дар рақобатҳои миёни мардон. داری
خب دوستان ارجمند، دعوت میکنیم شما را کنون با تماشای باز یک رقابت بسیار هم خوب و دیدنی وزن 71 کیلوگرم که تلاش مبارزه برای نشان طلا. خب دلشاد میساقف سفید پوش نماینده دوشنبه یک بر مقابل محمد ایسا رجبوف از دسته دوشنبه دو دعواگران اساسی برای کسب مدال طلای چمپیونات تاجیکستان در وزن 71 کیلوگرم و حساب می روند. خب نیروسنجی شروع گردید. واقعا امروز هر دو هم درخشش عالی داشتند، مخصوصا در مرحله نیم نهایی دلشاد میساقف آن کسبیت را نشان داد که همگان انتظار نبودند. بعدا در جریان رقابت با شما خواهیم گفت. حالا توجه میکنیم به جریان این نیروسنجی. محمد ایسا رجبوف در حال سر زانو می نشیند، اما معلوم است که دلشاد میساقف الکی او را آموخته است. سبک محمد ایسا رجبوف را فکر میکنم حالا آموخته است به خوبی و بر ضد حمله های او عمل خواهد کرد. دلشاد میساقف و بسیار عمل خوب هم داشت و امتیاز بدن را صاحب می شود. الکی آن مدعی اساسی که محمد ایسا رجبوف بود در آغاز رقابت امتیاز از دست میدهد، اما حالا وقت خیلی زیاد است. به هر حال دلشاد میساقف اثبات کرد که او به عهده به سبب تا به مرحله نهایی راه نیافته است. و یک جواب ارزنده داشت در این حالت محمد ایسا رجبوف، ولی امتیاز نیست. امتیاز واگذاری نشد. عملی انجام داده محمد ایسا رجبوف. خب محمد ایسا رجبوف تخوز فیضلی محمد اقبال فیضلی رو در دوره اول شکست داد. محمد ایسا رجبوف بعدا محمد جان ایسایف رو از صدر روی خود بیرون کرد. در مرحله سوم رقابت ها باشد شهریار اکرم زاده رو از صدر روی خود بیرون کرد و موقعیت رو میبینیم که بر جانب کی به انجام میرسد و الکی استید امر کرده بود داور مرکز، به همین خاطر چیزی بهاگذاری نمی شود این حرکت محمد ایسا رجبوف. خب بعدا در مرحله سیوم شهریار اکرم زاده رو ناکام ساخت محمد ایسا رجبوف. در مرحله 4-1 نهایی باشد سید احتم علی مردانوف رو هم ناکام ساخت. در مرحله نیم نهایی باشد بر مقابل محمد ایسا آدینه‌زاده پیروزی به دست آورد. محمد ایسا رجبوف بونه که با یک تگ سبز نیروسنجی میکند. حریفش دلشاد امروز البته درخشش خوبی او در مرحله نیم نهایی بود بر مقابل علی باقیوف که بالاخره پیروزی را هم به دست آورده توانست. از سلوک درونه خوب استفاده میکند دلشاد میساقف. و فشار خوب هم داشت میساقف، ولی باید یک چیز را بگوییم که محمد ایسا رجبوف در هر حالت میتواند که رفت قوازمایی را با کل دیگر کند و
дар ҳар сония ҳамла кунад ё як партофти хуберо ҳам анҷом диҳад. вале то кунун Дилшод Мисоқов он паҳлавоне аст ки як муддаиро аз сади рӯяш берун кард ва агар тавонад ки Муҳаммад Исо Раҷабовро ҳам шикаст бидиҳад, пас маълум мешавад ки Мисоқов паҳлавони тасодуфӣ наву он нафари таҷрибадор аст. талоши Муҳаммад Исо Раҷабов ва ин навбат ҳам бенатиҷа. ҳоло вақт ҳаст барои тағйир додани ин натиҷа. мавқеият ҳаст барои Муҳаммад Исо Раҷабов. имтиёзи баданро соҳиб мешавад ва натиҷа аз ҷиҳати имтиёзҳо баробар мегардад. албатта бисёр ҳам як сабки хуби ҳунарнамоӣ дорад Муҳаммад Исо Раҷабов, ки дар дилхоҳ ҳолат метавонад ки рафти қуввозмоиро ба пуррагӣ дигар карда тавонад. ҳоло имтиёзҳо баробар ҳастанд. хоҳ нохоҳ фишор аз ҷониби ҳарду дида мешавад. барои тағйир додани натиҷа вақт ҳам ҳаст, вале хастагӣ каме дар ҳаракатҳои Дилшод Мисоқов дида мешавад ба ростӣ. ва огоҳӣ ҳам мегирад ба хотири камкорӣ. саризону билохира ҳамин корашро кард Муҳаммад Исо Раҷабов, аммо натиҷа наовард ин ҳолат. ва боз имтиёзи баданро соҳиб мешавад Дилшод Мисоқов. дар ин ҳолат пешсаф мегардад Дилшод Мисоқов ва ин Муҳаммад Исоро водор мекунад ки боз барои ҷуброн кардани имтиёзи аз даст рафта талош кунад. ҳаракати Мисоқов барои сари зону нишастан аммо ин навбат муваффақ нашуд. дар маҷмӯъ сонияҳои кам боқӣ монданд. ва боз инҷо аз ҳалуки беруна истифода мекунад Мисоқов. ҳар сонияе ки пушти сар мешани албатта бар суди Дилшод Мисоқов аст, чун ӯ як бадан бештар дорад аз ҳарифаш. Муҳаммад Исо сари зону менишинад, аммо ин ҳолат аллакай аз ҷониби довар истед буд, яъне рақобатро боз дошта буд. ва мавқеият ҳаст. ин сонияҳои бисёр ҳам ҳассос барои ҳарду, махсусан барои Дилшод Мисоқов, ки ҳамин пешсафии худро аз даст надиҳад ва Муҳаммад Исо Раҷабов бошад хеле таассуф мехӯрад ва танбеҳ мегирад инҷо Дилшод Мисоқов. ҳар сонияе ки сипарӣ мешаванд бар суди ӯ хоҳад буд. 2-1 ва вақтам ба анҷом мерасад. Дилшод Мисоқов имрӯз воқеан ҳунари фавқулода нишон дод. ду муддаи асосӣ Али Боқиев ва Муҳаммад Исо Раҷабовро аз сади рӯи худ берун кард. барандаи нишони тиллои вазни 71 килограмм мегардад Дилшод Мисоқов аз дастаи Душанбе 1. Муҳаммад Исо Раҷабов ба гирифтани нишони нуқра мушарраф гардид.
دوستان ارجمند توجه میکنیم و نیروسنجی بانوان در وزن 52 کیلوگرم برای به دست آوردن نشان طلا. خب اهلیه مومینووا بر مقابل یزدانه صادقова برای به دست آوردن نشان طلا نیروسنجی میکنند در وزن 52 کیلوگرم بانوان. اهلیه مومینووا شاید در کوتاه‌ترین فرصت حریفش را شکست بدهد و همینطور هم شد. امتیاز حلال و اهلیه مومینووا برنده نشانی طلای چمپیونات تاجیکستان در وزن 52 کیلوگرم حریف او باشد یزدانه صادقова با گرفتن نشانی نقره مشرف گردید. خب نیروسنجی در مرحله نهایی برای به دست آوردن نشانی طلا هم آغاز می‌گردد. بانوان وزن 57 کیلوگرم روی همدیگر قرار می‌گیرند. روزافزون بگنظرova سفید پوش است بر مقابل فاطمه ایسامبویوا نیروسنجی میکنند. روزافزون تجربه خوبتر دارد نسبت به حریف و شاید در این رقابت هم پیروز گردد، ولی در اولین کوشش هایش همین حالا موفق نشد. او روزافزون بگنظرova چنین به نظر می رسد که هر دو این بانوان قوه‌های یک تجربه برابر دارند. هر دو هم یک زایل داشتند و فشار اینجا از جانب فاطمه امتیاز بدن را هم به دست می آورد. خب دو بدن را لکه صاحب می شود. فاطمه ایسامبویوا پیشرفتیش بر مقابل روزافزون بگنظرova تامین شده کنون. اثری آستین داشتن هر دو. و اکنون روزافزون بعد از آنه که از حریف خفا ماند فشار رو بیشتر میکند، ولی تا کجا موفق می شود او؟ یک پایزنی از جانب فاطمه و فشار بود در اینجا.
اکنون فشار از جانب روزافزون و اون نیز توانست که امتیاز دومی بدن رو هم به دست بیارد. نه، این امتیاز اولش است. فاطمه علاقه دو امتیاز بدن دارد. بسیار هم نزدیک داشته است فاطمه و حریف رو هم فشار هم میارد برای پرتاب کردن. خیلی نزدیک است اما نه، موفق نشد در این حالت. و وقت هم به انجام میرسد با برتری دو بدن. اینجا فاطمه ایسانبوی و پیروزی رو به دست میارد. روزافزون باشد با گرفتن نشانی نقره مشرف گردید. خب همینطور دو نفر با میدان وارد میشوند که البته تجربه خیلی زیادی میدانداری رو در رشته گوشتینگیری دارند. شایده قلندرова، سفید پوش و جانانه نظرова با یک تک سبز هنرنمایی میکنند در وزن 70 کیلوگرمی بانوان. البته در چمپیونات سال گذشته جانانه نظرова بر مقابل شایده قلندرова پیروزی به دست آورده بود. اما این نوبت چگونه خواهد شد؟ آیا قصد ناکامی سال گذشته رو میگیرد شایده یا جانانه باز موفق می شود؟ سریزانو نشست شایده به نتیجه. البته بر وقتتر شروع کرده است شایده قلندرова با گوشتین، هرچند جانانه نظرова دیرتر شروع کرد، ولی در سطح کسبی هم هنرنمایی میکند شایده جانانه نظرова. مبارزه برای نشان طلا. اولین کوشش جانانه رو ما دیدیم. با اصول کمری میخواد اینجا حریف رو تسلیم کند جانانه نظرова، ولی شایده با او موقعیت رو نگذاشت. البته وقتی دو بانوی صاحب تجربه میانی هم دیگر قرار میگیرند شاید کمی رقابت جدیتر هم صورت میگیرد. و مثل آنه که همین حالو هر دو این بانوان نیروسنجی میکنند، ولی فشار جانانه نظرova بیشتر است نسبت به حریف. آگاهی میگیرد
شویده قلندر و اینم به خاطر کمکاری ثانیه‌های پایانی وقت اساسی تا کنون امتیاز نیست با جز همان مجازاتی که شویده قلندر و دارد. طولانی ترین رقابت میان بانوان امروز همین نیروسنجی شد. کمی طولانی تر شد. دیگر رقابت ها به زودی انجام رسیدن میان بانوان. خب وقت هم به انجام برسد وقت اساسی. اکنون 2 دقیقه دیگر فرصت دارند که نیروسنجی کنند هر دو این بانوان. هرچند جانانه نظر و میخواد از سلوک درونه استفاده کند ولی شویده قلندر و موقعیت رو به اون نمیگذارد. و موقعیت این لحظه هست شویده دفاعی بیشتر میکند شاید به همین خاطر بله این گونه تکیه گذاشتن و تنبیه میگیرد و همینطور باز در اینجا جانانه نظر و پیروزی رو به دست میارد و شویده قلندر و برنده نشان نقره میگردد. جانانه نظر و باشد عنوان چمپیونی رو در سال 2025 صاحب گردید. خب همینطور دوستان ارجمند نیروسنجی ها با پررگی انجام رسیدن و در مجموع روز اولی رقابت ها با پررگی به انجام رسیدن. دوستان عزیز تا این لحظه ها منصور بانویسای و جمعی همکاران هم با شما بودیم که رقابت ها رو از مجمع ورزشی دانشگاه ملی برای شما نمایش دادیم. خیر تا پگاه نیز رقابت ها صورت میگیرند.
مکافات رو می‌سپارم دیرکتر تشریفی فدراسیون بین‌المللی شوگیری کوروش خسرویان. حاجی شاهین گلو شاهین گلو همین مونده مونده بود بردارنشم یه تشکر پلیکا کنه تا بشین سیاه کنشینم وزن 60 جای سیوم امرو خانزاده جمعه جای سیوم رستم احمد مرحمت مقابل تحقیق بخشی میکروفون نزن نزنید تمام مرحمت برای تحقیق بخشی تمام شد کل در وزن 60 کیلوگرم مقام سیوم امرو خانزاده جمعه جای سیوم رستم احمد مکافات رو می‌سپارم دیرکتر تکنیکی فدراسیون بین‌المللی کشتیگیری کوروش خسرویان. جای دویم محمد خواجه‌زاده اسکندر چمپیون جمهوری تاجیکستان سامان علامت saya ترسک نمی‌ناش بچه اردکی یک سال مهنت کرده چمپیون رسپوبلیکاش نیست باید ترسک تاریخ می‌دونه
مقابل